Ape ole la ua punitia poi puao Esa umalu e fa asusu I la au Sasala le pungala au mata la uao Eitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga ole a sofa a popo ole olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le leihu a soa ai le Samoana Tau pau le sua malie o le vine ula Mapau paunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua kua ina mai lona manongi E asoko ua koa ina I le Samoa moni Leitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai le Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli Faafetai Leitio ko I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le mei o aso ai le Samoana Leitio ko I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua soho ai le Samoana Ya, o te manatu se I o toe watu foile e ngang whatalofa Samoa I lau whafonga I lau whita whafonga I le nei aso. Le lava tatu te o le aso lona tolu le nei o le nei vai aso sa o le aso sa le aso muamua so lua o le vai aso ana nafi I o le aso tolu pe a tu whaavasenga I aso le whaitawina aso le vai aso muamua le aso sa so lua le aso mfua so lua le nei le aso lua aso tolu le nei o le aso lua suma fitu te ngai man whaitawina o le kalena wha le masina lo suma fitu ia e tatonunga o le ua toe lua aso to toe o ne masina
ia on tatu me e se fula ile man masina February tatu anga ia tu le masina lo na tolu fe ngai male nei tau sanga fou tasi lua o lua fa lua afe male lua sfulu male fa ia e ma eu lava le tele vave o le taimi ia e pitai e le se control a o e ma o le taimi ai o le taimi ai ai lo na taua o le taimi fa vasenga o lo soifua fa tangata mal wola fa tangata soifua ma le taimi a le atua. Ia se taimi ona iai fora ia le upu tomua ma upu e amata ai e a fuafua ai le tatou savaliga o lenei aso. Ae lagona lava le lagona me'e le agaga faafetai i le atua. Pe a manatu i lou soifua ma lo ola. Lenā vaiaso ua aluatū i feʻau ma galuega le aso na nafi sa autou faalogologo i le gata foʻi o lenei tautua ma lenei auaunaga le tele o auaunaga outou te agaʻi ai ua ese foʻi lenei vaitau pi ua lē poa taʻiga i tagata nonofo ae maise le ʻaumatutua nonofo fale aisea ua tele auaunaga faapenei pei o aso ia na tulimataʻi iā le leitio e gata ai Samoa a faapea o le leitio e ngata le malosi o tu'a'i totonu o li'o polu savai tauleo'o ma tutuila. Io nisi fo'i auaunaga e o'o atu le auaunaga le KVCK ma le le afu i le ta'u o le WVUEV le tatou aunaga foi le Amerika Samoa. Ia pei o taupau o isi temi pei tate nofo feliuli wa'i le leitio e taumawhai e a ki me le ngila ia mou mai ia auaunaga fiti matonga. E whaingatā na maua. Pei ta'i la aso nei. E leo toe whaamatalaina le taru fou ma mea alofa le atua i lana tangata soifua. Wa nei mea uma. E mo i o tātou tangata e whaatino ina platforms nei. Po fea le atunu, po Amerika na latu amataina. Ai leni ma faufaunga e mo i au tangata na latu amatamea. Ai o le atamai ia ma le poto, ma le masailinga, o mea ngata i le atua. O lana tangata na whai e whaatino ina, a o le atua e ou mea o malama. Tasilane mea tā ua tātou te loa, i le upu foi lele masintu, e a fua mai maunga, e le ngata la i le whasino whape o maunga, e a fua mai o a whape o le hierarchy a tātou, a wha tangata soifua, a mata mai lungo, taitai, taitai o nuu, o taitai o ekalesia, o taitai o atunu, taitai o malo. E a fua i an whapea, e a fua mai maunga, e a nuna winga o lunga e a fua e tafi. Abai foi te mwhio le breaker i a matutua te vai le waterfall ngai masina. Whape na blessings, whamanuianga, e pa o mai lunga e saulalo. E le ai ni whamanuianga e la tuilalo, e le tawhia tuilalo e alu lunga, e pa o mai lunga, e a fua mai lunga, e a fua mai maunga. Le tāua o vaenga ia, e lei ono tātou manino, ma malama ai. Ai eisi upu palangi, fo le time and tide wait for no man, wait for no one. E anga i eila Polokalame le aso nei, ia pe amai a le tātou, no tātou amata le tātou amatanga Masani. O te whaatalo whatuai Samoa i lau whaafonga anga, i lau whita whaafonga, i le atoanga o Samoa mai ai Manua si e pa ia i whalealupo le me whapea sa manatu whapea ngoto iai le la. Ia o Samoa atoa i so se tafa o le nei larolangi o whea lava me o au mau ai so Samoa. Ua ta ape o tangata. Ua le pei o aso ia. Io sa telea ina no nofo tātou mātua o whanau ma whan. Io i tu tonu o ainga, tu a tele au ainga pitai. Le lava u whaitawina, o tele fale, au tau le aintangata i tu tonu o le tunu. Masalo o le afa o le population o Samoa, o i fafo ese ma Samoa. Ai no nofo o i fafo. Io e sa ili ngā manuia, sa ili ngā manuia, wha moe, ia tue a vatu ia manuia i tu tonu o lo tātou o tunu.
Li amatalia le tautua ma le aunaga le siufoga o le taeafo. Tatou afe ia te ia. Tatou o ilo tatou atua. Tas tatou pese. Fes tatou talo amata. E amatai le tautua ma le aunaga fo'i o le nei aso. Ia e taitai ai lo soifua a o lo uola. Ia mai tatou uma. Vi inga i le atua Faafetai. Tatou o lia Manuia o le nei fo'i aso lona lua sumafitu. To e lua aso uma le nei masina. Usi mana fafo. Le atua anga lelei o le atua soifua. O le atua o lo soifua ma o lo soifua pea. Mātou te vivi whaia e, o Faafetaia oe lo mātou tamai. Pe amanatu i lo tausinga i lo mātou ola i leo noa. Ua mai a fo i le aso na nafi, ma le nava i aso fi au mga aduenga. Ni fo o mfasoroti le o ngā tutono le nei vai aso i fi au, le usua i ngā aduenga, o mātou whanau le watu, ma le fo i mai. I whale aunga. O i lātou fo i olo o nono fo i whale ta po ia whaiva ma tiu te. Ta mai mātou te whafo i atu le vi inga ma le Faafetai i atu. Ma lo pule Faafetai alofa. Tai anga le lei. Ia, o le mātou te talo, o le fo ua amatalia fe au mga runga Masani o le nei aso i tutonu o le potu Fasalau nei. Wala ua i lau fio e te whaamamanaina. O upu e talanoa, o mata upu e talanoa ina. O la mātou whaafonga mai, o la mātou talo ma le whaafonga i mta upu talanoa ina. Ta mai ia ieise au ngā o nei mea. Ilo mātou wola. Aua nei fina u Vale le tangata. A i o mātou talanoa, o mātou whanongolongo ma le manino. O le aso fetalai mai i lo mātou soifua ma le ola. O le mātou te talo, mafuta mai alu nganga i tautu lua le vai ma le valea o au o le atu le foe. O le mātou o tunu whaafonga, ma le manino. O le mātou te talo tamai. Ia, awina mai lo nganga i tautu lua o mātou tangata. Manuia Samoa i ona vaenga uma, i ona i tu uma, maso se vaenga o le nei lalolangi. I watu me uma i atu o lo swafa Yesu. Amen. Ia, ia le tatonunga o le fuua. Ia mai a le tatou ioe. Ni le ia ona o tatou a matamea i lo tatou matai. Ia tatou woa ia la ia lea. Tatou walu ia lea o tangata ia le nei aso. Au uma ona ave i le atua ia le tatou manao, o le ale manao. E mo o mia lo na nganga e na te taiala e whaima fisosoani i la tatou savalinga, i teimi o te tautua tuai mo au natu. Ia au lau foi whaafongaanga, ma lau fita whaafonga. Le ngata i lau whanono mai, ma lau mafuta mai i se tautua ma se au nanga whaiwhaipea. Au so se vaenga, ma so se tafore ni lau langi, so se vaenga o lo iai au nanga tau te tuli matai i lau tau fita whaafonga. Ia o le metaua. O a mata upu tano ina, o te tatonua, ile nei vai tau ma le soua. O te tatonua e pi e o loo
aunga tasi, o lo launga tasia ia mata upu tala noina i lea mea, o le TO, o TV, o newspaper, o le Facebook, o lea lava le mea, lea le vaenga o le social media te o soti ai. o le ke nua tasi. O mata upu ane o te, pate e alo tato nunga. E mulia ia nisi mea fui o lo bevesi ai. E pi nei o tātou tala noi leanga le lei whaasoa o tātou tua e ala i ona manuia sa ati mō lo tātou Taunu'u o Samoa mo tangata. Le ngata i Samoa lawa ia. A o Samoa taape, o Samoa salalau, i so se tafa ma so se vaenga o le nei lalulangi. E tatununga. A tātou amatamata le move pena. Ia. E sili atu. Leanga o le natura o tātou. Tātou te e fina finau o tō manatu mani o manao. Tātou te maua tala o ai unga o whamasinonga. O a pe o ina lava e a fwoi. E whalute i ai le manao ma le whaananau o le tangata i mea o le soifuanga ma le ola nei. Ai a sa ili se mawhauwhonga fōlele se mea o loo a mai eini tala mo se ati na eino se mea. E se a eini mawhau. Pe e a vea tatu mawhauwhonga. I mea o loo la walunga o loo tūla i mai. I lo tatu o tunu. A whape fo i se mea te mātu ia o tupu le nei atunu. Pe te mana o e ki atu lo TV. Pe ki atu le mea. Te su e atu le newspaper. E a mata te whapea e te nau lava. I susu e lo i ki atu oso mai le mea le e vevesiela o langi. A ona natura na o tangata. E se a tatu no whapea te whaitau no whapea ia o le mea i loans mo development. E se a i tangata vui tatu te o e mena. Ai le o le wha mua. Tatu te wha mua lava. I mea whawhanga ai le loto ma le mawhauwhau ma le manao. Ia whaamari e ina le manao o tangata. Na te fia i loa mea o loo Vaavaoao ai le lalolangi. Ia natura. That's our nature. Le le mwhainta tu esi ai. Le angai whapena lava. Ia le soifuanga. Ma le ola. E tau au ngatala lau tautua ma la onanga. E te tai mo mwana whaafonga i mea ia. Ia Nona wale tatu tautua ina ia te tai uma whaatasi oe mau. I se mea. E mawhaina o ina le iai tātou. E mawhaina ma waise whale a onga le lei. Mo i tātou. O isi la mea uma. Whaato a mwhai on tātou wo o iai. Ia. E tau whapena le tautua. Ai maise lava la o Polokalame fea ngai. Ma lau whaafonga anga Samoa. O te le a matatu roo a matatu i a Samuelu. E pita whapena, ole natura lava o soifua mani ola. I le mwhainta tu se langa o mea i o le dominatinga ia lo soifua mani ola. Ai meise lava, o le Samoa, o le Samoa, e uia ina wata ape mai manu nofo i atu ma mau. Ai le mwhaiana ve sea le nganga atu i o tātou lau whanua ma lau ele. Ia si i vanga nā lava a mātou whanau, mātou niu whanau. Ai fo ia whanau ua mātutua ua whai, tō rua whai whanau, ua la tōiloa. Le ai o lo la tupu anga lava o Samoa. Ia e tau whapena lava na whai la taringa. Ia e tau whai ave se fia iloa. O mea o lo tūla i mai, ma Vaavaoao ai o la tō mātua, o la tō mātua, o la tō grandparents, po o lato matua fo in whanau, wa o le generation o pio tero tātou. Le iai tātou, bela iti tātou whanau, iai le generation luma tua au, ma luma tua tātou, o levana mari liu tu tonu o tunu nei. Ia, o te toi whatalo whatu sa mo, ia te oe, i oe. Whai malie, whai malu o whaiva, o le aso, au ore so na nati, vale te lo fuli pese fuli le na Masani e tātou i aso ai, le upu e si toia i nā tautua na ia whai mawa ainga,
Aua le sona nati, e Taunu'u mai le, e whapena, le soifuanga ma le ola. O winga o le pese, whai malu whaiva, whai malu, aua le sona nati. Ina ne i tupu ere masiasi, whai malie, e tawhai mai upu, e Taunu'u mai lava i lalo o le wati, o le context ta Samoa, ASEA, e fua i le wati fo i le, e te mataulia la, o le upu ai o le PCP i fua anga i pia, e le mwhaila na tupu i Savoi, langa fo i le ise wati tele fo i le Savoi, po manono po a po lima, ia po tuila fo i po manua, pena o ia i pia le wati tele, le o ngati tono le tauranga, le ala i le fua i le pesele, pe ona ole awala fo le la tu fata milo le wati, le ala el fai mai, fai mali le awala, fai mali le tavale, io a tilo sa o pe o context del pese, o i le town area, e te malanga uma mai a tatu te uma i, lo no winga, o fa moi, aua le sona na nati tau te o uma i pia, pe a tatu wa ia ele mala mai le tangata manua, il mere manatu tu spesi, ele mala mai fo tangata Savoi, ele i o faatasia ia pia, i le vaitemi lea o au le faituai, wa fo i o le mātou vaitemi le peila o le vaitemi nei, o le sitata no fo Savoi, a whenga ruanga mai ia pia, e usu me Savoi, ele i tupu la i lo vaitemi, ASEA, o mea tau transportation, ele i well developed i lo taimi, i le vaitemi o lo talavou, Faapea te alu i Savoi, na le weekend te alu te whamoe te sau, o aso nei, e te usu mai Savoi, e te manawa e alu Savoi, to e malama tele la te mini pe atu e mafo pese le upu e sito ina o sito ina na fai le pese le upu e sito ina tautuana i fai mava ainga aua le sona nati e Taunu'u mai le uati ua tofu le monga la ma le sawa ua fa pese la tamaititi i le town area, fasolo mai i sauanga i e mana maleleia o mga ala uma i le town area. E wha moe e usu mai e te o uma i le mea. Pese la tamaititi sawa i lo wai temi, e na tele mana malama po whene tu wani me le wati. Pena foi i tamaititi manua. Na ona pese ai lyrics, na enjoy lava upu. Ai le mana malama. But the context o le pese, e aua le so ona nati le soifua ma le ola. Pe te alu ia pia, pe te alua ai whangatongo, o le whamoe le pese, whai malie. Whai malie. I pe la, pe timu, aua le so ona nati. Tau te Taunu'u umalawa. O le ale whamoe o le whainga malanga i o journey, i le aso ma le aso. O le whamoe o le whatpese. Au le whananatia au fuafuanga. Whai malie. Whai malu o tatu. Whaiva. Pena o le aso malie ia. O sauni. Afta toi mana tua ina ua o mantua. Matu whainga lotu ina pu e le vai asu te. O au le launga nei. Nei le temi nei po le. O le ono sa mo rungo le whakasa TV. O le matu whaiwhi au sa la unga na le lai le ono le tae au sa lungo le whakasa TV wa ula nei ono i o le ono i Samoa o le iwa matu nei i Amerika a le leo lau a mata tu Faapea o le tusi le whaitau aso tusi whaitau aso ma lona manatu o tu o le tusi whaitau o le Ioane Evangelia lona whai upu e lua se fu o lona mta upu e lua se fu ai foi po suma Tasi e o se fu valu tango mo so temi tango le faitau o mta puna lena ula ngai lo te la ngai nei yo le Tuilaepa le Tuilaeono sa mo ile e fakasa TV le la o yai wa le vanga le au o fifiala le o so fitau tono ma temi o sau o te o natu i lau fafonga anga au le fora wo o nei yo nei sa wo ngole o le fakasa TV i lana fainga lotu Afiafi o una te penaina o le manatu o tu o fanua e lua the two gardens
manatu o tu whiangai ma tusi whaitau aso. A lon tusi whaitau o le Ioane luas fulu, whaitau la ilam ta upu, o le ta upu o le whi au o le toi tū. E oe, o le whi au o le toi tū, tam whaera whaf so tai whanua e lua. O a whanua, e langa leu whasa moa o le whapalangi o le upuna iai, o le garden, po gardens. Le a mai le tatu whasa moa o whanua e lua, or the two gardens. Ai ta ua lalu a mahata Faapea, e le Faapea, fu le, I wish e te leso o te toi launga inai, na launga na pu e vai aso te nei. Ne la whatu asau le, nei le so, le iwa, le temi a Amerika, ia e po le ono nai le temi Samoa. Ta fiu tau whaaso tai, ia le, ia currency e lua, male mta upo o tu, male tusi whaitau, o le whi au o le toi tu. Ar mea manino ma matango fie le vai, ina o te loa. O whatoanga, currents, po whanua. O le whanua mua na te ena i a tamu mua. The very first Adam who denied ia le fina ngalo o le atua, ma le urua i tula fono o le atua, la le urua i tula fono. So le pule o le whatoanga, ai atu lea mea, ai le la au lea, pule o i manu fitolofi matwele. Ai aua lava le la au lea. Le urua i tula fono. Na te ena i nai le urua i whatoanga. Le urua i whatoanga lea, o lea le urua i whanua. E tena, whanua, ole a tamu mua, male a tamu lona lua, i le whanua lona lua. O lea le whanua lona lua. Whatoanga i ke te mane. Whai mai le tatalo Yesu, awane i whaia lau luto. E te ena i le whanua mua. Ai talia i le whatoanga ma le whanua lona lua. Awane i whaia lau luto. A o lou fina ngalo. Mana ia. Nea la na whai la u le tue la unga i nea langa me le teimi. Hain taua na u whamanatu. O le whi au na i le tusi whaitau aso. O le so luas fun ma le valu a Samoa. Au tai aula ia matou. Le so luas fun valu a matou. E langa o nei o le so luas fun ma le valu na Samoa. E la o lo iai ia le whi au le na. A le fo tatu le vaitau o le aso maliu. Ia pi o le lava e tau iai tatu te iai le vaitau le tasi. E ua lata mai fo i le vaitau o le whaalaina, ia ma vaenga Faapea ia temi o le whaatingaina, whiangai manisi a kalesia, e Masani ai temi ia au lo soi fuamana uola. E te tau, maono mea, ona o tatou manatua, le mea sili na whaia e le atua mo oi mao. O le taulanga ia, e tasi a afe, le la iai le nei, au, ne vaitau e pei ona tatou o iai. Ia te manatu fo i o le amata mea fo lea ma le au te lenga lea o lau whatalofa mo o Samoa. Io e o te whatalofa tu ia te oe soafa manumalo ke risa toi tu. Ia i lau whaafonga Samoa ia fua mai mango tele se ia pa ia mango iti. Ia fua mai le au sina. Ta mama tina matutua o le atunu o le ngata i la tau. A o le au whaingalunga to tofi le atua i so se whatawhaitaulanga. A o lau tau au whaau luas fu mal faafetuaso i o pe o lau tua man fai mai a manatu nisi tatou ai o tangata i o talo moi talo ina wala talo ina wa ai maino e fai mai an mafofongo nai fefi au yaso ia te manatu o tale titi lenga te foi lai fefi au o no matutu ai so se mea ta o fefi au o dedicate le ola le soifua ma le ola i le vaenga le olea fai mai le lato modi mau. O tato, au le ngaruenga whaafaifi au. E luas fumat whai tu la. Ao ina ia i lato tau sino i so se e ka le sia, al watu ale fe au le levo le po. E oe. Watu ale fe au o lea ua maliu lea. E ala a pea o le lua le vaveao, e whapena. Al watu ale lima le vaveao, e whapena. Al watu ale fitu, valpo le ale temio le aso. E whapena, ai langa o lea, o lo lato wala awina lea. E te tau o na o lato mata i tū, le soifua ma leola wha le nganga o tangata Taunu'u o Samoa. Mea fwela nea lei o na manatu, te le ulopo o te tusal vai tau nei tūpulanga te fōu nei.
matupulanga io tatu fiola mai tatu iai le dedicate to le soifua ma le io voi lai mo meo tangata matua tau te vai mo meo matua tau sio ainga ai te lo te fai tu lo tala langa o iai I matua tau sio o lo ainga io pe voi o tamai e pese mai le tai au o le o to iai a si mea ba wale o sila to me au kama se ala ile okay e fai o le okay a se fo la nga e sa wa ya sa fa tasi ale upu le ma le upu le matua tausi tama matina matutua au te manatu o manuia I o ni ainga manatua o aso nei ino to mo ia e se mo nei tu e le tu ni tele o America lo tala no tuai wa ave mo me homes wa ave no fanga pe lo ia ile mapu I fangalele Samoa pe wa mata sola ma fafonga le mtatu o le tausi o matu e tonu li o falainga pe o le faapena le nei foi vai tau o ese foi le ngai nga tupulanga aisia faasao taimi o tangata e tausia ainga pe ua faapena e ave nei matua tausi e ave no fuanga tausi ai pe sao pe se tatu te fua I le taimi time and tide wait for no person no one for no man te tala noro le ufa palangi lea mo o ai na o au ele afia I oe te tala noro le upu lea o te mana tua lava tau te leo tala noa I le taimi le tangata o le taimi oe ma le taimi au a o an tatu feoti o uma fo tatu taimi o taimi fo ia tatu io e pule a lato fa pe ia tatu ama te leiva ai uma leiva le nisi fe mai ia te fasa laut fe on sai tu ta se fu io fa pena a o le taimi le tua e pule le tua e a fi fa pe le taimi le tua taimi tata ele no tatun time and tide wait for no man io e se ta ua o le taimi lana le tatu te mo o mia I le taimi le nei o le taimi lea o le taimi le atua ina ia mawhai na mala malama ma launga tasia tangata uma tātou ngā rulue according to the time e le whaatali mai le taimi ia I tātou ia pi whapena pi whaamatat whapena le nganga whaatalofa Samoa ia te oe tātou o ma tātou ola e tusa o le taimi io e le whaatalia e le alua taimi whapea tui ia le lau fatali tu I se e ala le mai na tatu o moi pe o se e ala so le e le fa pena o disi taimi e te moi atua ma e alu taimi na le tu te le loa langa sia it's outside of our time le taimi ale atua o le taimi ale atua na te mawina o e malo taimi ia o le taimi o tatou e pula tatou taimi lea ua tatou ia tunu fafonei e lua se fulu ma le tatou o le mea o le taimi o le wati 24 hours a day ai le faapea la e le ai tu sa pe lu fa o le tangata a fai malia na lusu fa pe fai ngaluanga pe le fai ngano pe tuai na ngaluanga pe taimi na le tangata o le taimi lava ia le atua iona it just like that just like blink afanai pe ole emole mata e whapena winga ma le soifuanga lea tātou te olai I le taimile nei mo so amano mata matane I le Fasa TV nei whainga lotu leiva ia o lea o te tūlai ai whaia o masui o le matou wharisa sa launga la uwhiwhi au le tai au ana le la ia o nei le Afiafi whaasolo tui o lesia o le matou kalesia e wha uma iai le neiva yaso le sunga I le Fetalaiga I le toto ia tu lau se luka tili ai ia pi o ia whai iai whainga lotu a le pulenga Amerika I le neiva yaso ia le tua Faafetai le tua ia ona o lana taimi e uia I na whapea le whaatalia le taimi le tua ia tātou
a o le atua lava ia e tu'u avanoa lana taimi o le atua o avanoa. Ia? A o iei se tasi o Faapea ona totonu o le li o Failautusi ma i tātou fui o lo whai o na mai mo matemi nei o lo o Afia i taimi le faatalia le atua ia i tātou. O le taimi e le atua ia o mai le Vaaaoao, that's God's time. Ia, e sa o lau tala. E pule le atua i lona taimi. E Vaaaoao oe, e Vaaaoao au i le taimi a le atua. Ia oe. Ia, a o iaila se taimi Faapea o mai o tātou li o Failautusi taimi whanonoa. Matu te taina se pese. Taua ina whaitaua ne ai o manatu atu le si ufafonga o le tai afo. A o le taimi a le atua e le whaatali i ai tātou. Usi mai whafonga. Pese le o le taina atu, mo mori ai e lo whaanga ia mo oe le tangata whanonoa i le taimi le nei. Usi mai le whafonga i le tātou pese lea. Mo le toe le whaanga.
o le siufonga matangofia mo le kalesia faapototonga CCCJF ai whangatongo pe mo le kalesia po wesi I tutonu o le fioanga I whangatongo Amerika Samoa upo le pese ole Yesu ua puapua ngatia ona oe ma pe o le tatu le vaitau o whapena vaitau o puapua ngatia o le tatu ali e uma le masin fou ia tatu tianga ia I le mea o le tausang o le taulanga na tapena e tō fua tātou ma tātou whai ngā taulanga. O where me tātou te whai taulanga ai. Pato o le taulanga le ai. Tasi ai afe. Once and for all. Io o le taulanga e tasi ai afe. Na whamanuia ai le atua I le lalulangi. O le taulanga na osi le vā o le langi ma le lalulangi na tau ai lo tātou matai. E se whinga tāna tātou malama I lea alofa. I se alofa ina a tele ua Faapea o na launga tasia ai tangata uma male lalulangi uma. O lona winga. O le lava ua susulu ma le malama. Ma nei ai si mea sia. Faapea tala o le taimi ana whanau a Yesu I le lalulangi. O le malama le nao le atua o mai I le lalulangi. Lea lein Faapea Yesu leo ne tasi le nao one of his I ams. Man tua fo le I am le tuse Ioane fitu. O le tusi o oau. E fitu o oau. O oau o le malama. Ale manei la ia ne Masani utala no tasi le me femei. O le taimi ana pa uma le malama I le lalulangi. E le itoe alu ese. E maliua ma toe fo'i e su le a ua I le lalulangi ele se malama emo mai. Ele se malama pe o le mori fo le famili ki mori na so ta pe mori ma uma lo me ai ka pe mori ma le alu le pawa. Fa pe nga mori e malama ia tatu. Le malama o le atua. E susulu ina ua whanau mai Yesu. E se mta tofu ata tamana ta sili o le mea o te tule ia pe ma o tala noa le telo temi. Once ana umale malama I le lalulangi is still here. Still, the light is still here. O ai lea le o I le malama. O oe mau. O lo le te tonunga. O le tua malona malama. Lea ua I le lalulangi. For who? For all of us. E ui iai tatu. But the thing is, e aunga tātatu e sāva vali I lunga o le malama lea. E fia tātou e oso I au tafa o le malama. Ale au le vana il malama. Te pifi o mei o manu o le atua. Tātou te tatalo I manu. O levan wha manuia tātou e le atua. I lau le tatonunga. I lau le am tāu sisili. O tilo au iai. E moni. Tātou te talo whai mai lea o onga o tātou. Iai te metu te mana o iau tō wole mai. O le wha ai male natura o le atua alofa. E o le atu, I le atua tātou te ole iai. A tātou te ole, ua lewa na wha manuia le atua ia I tātou. O ai e afua ni tātou, o tātou wā. O tātou wā e alai, o na tātou mumusu I manua o le atua. A ua lewa o na ta oto o le atua o manuia. God of opportunities, ua lewa o na ta oto, ma ta atitia manuia. O avanoa, o le atua o avanoa, tātou te o e tufi tau wha o avanoa. Ai au ngā tātou e tufi tau whao avanoa ia. Manu sa ati mai o le atua mo I tātou. E iai le ua mai le vaenga mo mua le lau Polokalame. Ia na ua nga ilona ia le I me Masani on tātou tanoai. A whaina e whalongolongo ma e muri lau Polokalame mai le tele o tausanga. E Masani a ona o wha umma I si mesia. E Masani a ona o wha umma la te I alu le whale. Masani a ona utala noa I le uputu usaoa.
e ave i le tatou whainga malo. Afa pele o oere te whafafonga mai e te tulimta ia la utautua yaso tele waso. O si mea sia tele na no wha i ua iai. E wha o manatu, la ua mata i le aso nei. Io e. Me masani no wha i uai. Le la ua mata i le aso nei. Afa pele te mata mai ia te au. Ile te minei. Ma masani na e mata mai ele amatanga se ia tau le whai unga. E te taulana e te tonu na utala le whai atu. E sea, langa e tele anu whai u whapea ilea o le uputu sao e ave sao ili tatu whai ngā malo. Le asa ai. Na se sea upu a matna e whai u e la u te Faatautaua ia te o Samoa. Na se se. O se se. Le asa ai a Samoa te mine. Le ala ai i mea o lo tūra i mai te mine. Na se se. Io e. Pe tasi na fianga i lo roto. Langa o mea umala vai tele na o talanoatua i mea whapen o whai ai. E tele a se o ai atua i nei tangatai. Rusia po o halo i o whaiva i le preaching on Afioga a le atua. As the Bible says, o lo ola le Afioga a le atua. O lo matua nga lue foi. O lo sili foi lo na maai i pelu uma. E whaatau maai o nei tū. O lo vai foi e o lava i le vava ave eseina o le loto ma le anganga. O ngaunga tino ma ano oivi. O lo whaamasino foi i manatu ma filifilinga o le loto. Wow, amen. Ia, whaftai Rusia po oa, ia o paanga Masani a le tātou tautua ma le au nanga si o ai atua. Tase Yeremia, so whai tau atu pia. Matua le ai a se file mu ma se saolotonga o tangata i whainga pio a leo ma whaamasino ua utangia ai le whainga malo i le ai o se leo ua pule tutu whaamasino ma leo i mea uma. Talo whai, ua tangi le atu, ia, manaia. Nisi e so whai, tau atu... Lisa latu, talo Tuilaepa, Manuia le aso whaamole po lea le numela lusi, lea e mauai le ASEA i Sydney, Australia, e lo ia tau, e le numela lusi tu e na whaamole, ia se su en tuatu le lunga i whaamole, Lisa, o isi i Monica Yandor, so fua Manuia Faafetai mo Polokalame matango Faapea, Manuia Polokalame ma lo Faafetai, Manoli S. Hall, Faatalanoaga i lausunga le faatonu ma le Afioga i le fatua po le sunga i le ati, e fai e ave matua e tausi e sea i fale faapitoa ia. O ai la o te ulu i ai faamanuianga a matua tausi pei o le mea sa masani e samu. E sa manaia. Pei o i e manatu tatu tangata. O mawhauwhaunga i o tatu o le tausi matua e a fua mai ai manu, a fua mai manuia whaftai. O le tumatai o lavi soifua manuia Tuilaepa, masi o fatua manuia lautautua alofatu mai Brisbane, au se talia ma lo Faafetai. Fuarosa pali i pei o Taunu'u nei ua ave nisi matua i le home ona o se taimi mo ngā luenga e tausi ai a inga aua le whai ngā luenga whai ngā luenga Taunu'u nei ua le tutongia aua ia le manai. Faafetai fuarosa fata manu ene te ria lupe o manu manatua ai le pese o lotu i Vaaaoao e Faapea. Ua tele lo alofa e le ngalo sa o le saunoanga. Ua tele ne swinga tele tangata. Manaia. La faele siuta o le tupe o le pongai o mea leanga umalava e o foi i tonu o lotu lea ua tātou vava ai.
i le vevesi o le mālo o Samoa, ona o le tupe e moni le upu o le matau ia Iova, o le amatanga lea o le poto. Mana ia lena, faisitu o te leo I tātou. O tātaro Nick Paula a mata na tala ili ata I lava Tuilaepa o ke fesili pea au ia au po le a le mea a le ngaka ngā whai ia Eva ngā lai ngā se e kia e ai le apu. Au le alaso manatu o Nick, mana I o ngai mata upu ia. Ua a fuala I le whasalanga le atua na ave I le ngata. E wholinga maila. O le ngata na whai vai. Ua whai mai upo o whasalanga na ili kene se e tolu. O e ngata. O lo whasalanga e te solo. O le lono winga e wholinga mai o le ngata. E sa whai ona vai. Whaasalalo I le to iailo mangi vai. E solo lo manawa. E a pe kau sao pe kau wa. Ioe. Pe a kako wa vai tutoa iai. Ia po o a foila. O le ngi foi kanga kau Eva. Kako kilo iai foi le kako kau mawhailai contextualize le tatou tilo iai I mea. Po le a se kalangoanga. Po le mea o le ngata e fefe ia atamu. O loa le leia e le ngata le tu tino vai. Faapea ngata se kopea kwa I Eva manguele I o mai akamu. Who knows? Langa le tatu te tala no wha le mafufau ioi. Po le ale mea po. Pea isa o oso e le ngata oso ia Eva. Ai le se o lailo le leia e le ngata. O a tamu na mua wha ia Eva. Pea o lea o a kamu e kaunga. Po le mea fefe le ngata ia a tamu. Po le pea kau ke fesili. Kau ke fesili. Po le a kakou ia kakou. E kau mangi wai ma malama ia si mea po le kakou. Ia. Ai lea. Skipa asa. So fu Manuia Tuilaepa ma Fatua. Ma lo le tautua atunu. Alofatu mai North Las Vegas. Ia ma lo Faafetai. Faafetai skipa. Ia solo mai lalo. Situ tele. Lili se misi. Talo falausunga Faafetai ma le Fatua. Manuia tele. Polokalame. God bless. Alofatu from Melbourne, Australia. Ma lo Faafetai. Ia. E seta tango moa. So fu Manuia lau sunga Tuilaepa. Ia, pe o te lea o nātu le tausu e atu ni sia mani tofi lau. Ma lo soi fu Manuia. Lau sunga Faatonu man Fatua. Manuia lo alofaiva. Lo fatu. Alo fatu fo I mo e sia mani misi o tina. Alo fatu ia la taua. Ma lo Faafetai. Io ane fasavalu. Fatal fatu la sunga Tuilaepa. Male aiti. Lo fatua soli ia fatu mawina. Ma faasoa atu pea e le atua. Ma natu ma mafaufaunga le lei. A wā le whaafonga a le Taunu'u lo tele. Faafetai tele, Ioane, fasavalu. Ia, malo. Ia, ma le tō tele u tātou. Tō tele u tātou leo ua mwhai o na mafitamai I le nei temi. Ia, se temi faasolo atu ia le. Si Vale pasesa. Sa tausi tātou e tātou matua. Ina ua tātou soifua mai isi o tātou ona whai le tātou ngā luenga. O le tausanga, o le tausinga o tātou matua. E mau ai tātou whaamanuianga. No matter what, that is our first priority is taking care of our parents. Really. E sa o le nātala si Vale. Mana ia. Ioe. E pio o mawhauwhaunga I o tātou. Te whaalonga I aso I awhi mai.
Mea le umangiat kengile. Mea le umangiat kengile. O si kengile kau sia ko inga malo maku. Kau fa yo o mali si vanga yo e. Pi e fua fa pena le va ai. Sometimes ele se setala. Ai foi te mi. Yo e. Me foi mo tausi matua ai fai fa va ai. Fai me ale ia o fai le mele mal mele. Ia tato de vai foi fu na me. Ai le fai setala. O tato tausi o tato matua. Le la ua Avi Homes. Ai ia Polokalame le atunu ule nei. O le fa le kongunga i o fo ma i Homes ngi sole. Le nga mai camera o fa pi ele sangata le poku ku lonkinga po lonkama. Ke le Polokalame. O le saua i o fo ma i kongu o fale ma ngi sole. Le fainga o nei. Ia wa fai lengi la to matua. They don't care. Pa wale mea fa awau fa umalanga kausinga. Maualong kokongi. That's it. A o le tangata e ana le tamā maritina. E tausi fa le lei. O siona tamā. O le tangata na tausi fa pepe fo ia. A pepe pe o ngai o kako matua. E o lo inga matutua. E koe fo ia pi o le pepe. Pe ia kausinga o pepe kausinga o ni. E fai le taipa. Whaka ele. E whawhanga. Kako kilkilo o mai ai. E koe alu alua e tala tupu mai pe o le pepe. Whasolo inga kama kalavou. Kama makua mkingi makua. Kama mkinga. Kama makua kama mkinga. Toe ina malo matua. I o melana ua o iai. Ua tausi pe o risi foi pepe. Mata mai le pepe. Koe hiu le pepe. Le cycle. The life cycle o le tangata. Ioi. Talo fai leo langa. Le fu kako matutua. Le fasolo ni tatu matutua. Le kau ke kala voua. Te mine. Le alava kako ke kala wiri. Kai keinga o nga fai kako mkaka makua. Ioi. To a fai lava tatu mtangata matua. Vincent Junior Smith. Faso Manuia. Blessings from the Holy Land. Manuia Polokalame. Vincent. Le vanu fia maualau sunga. Maua so wava no ata te faso e lunga. Mai le faso Manuia. Ia Manuia ai le tua tele o le tatou atinu. Pe a maua se ava no a Faafetai le mafta mai. I le tatou Polokalame. I le ne yaso mata umatu le lalolangi o Samoa. I lo awai. I le nā Taunu'u. Malau ngā luenga o lo whaia. Mō nei o tatou tangata. Whamanuia le atua. I lo au mawai. I le Tupa'i malau ele. Na whea lua i ailu tatou ali. Whaamu ia oe. Ia oe wa e whea lua i ma e sosoli. O ngā ele na whea lua i ailu tatou matai. Oe, ma e longo pui ali i mai alo tatou Taunu'u. Ia i le nā fo i mea o lo e au mawai o na whea au mga luenga. Whamanuia le atua. I lo au mawai. Nā se teimi avanoa. Tam whai fsota i atu. Ia mau se tā teimi. Ia maua se whamanuianga i le whafonga alo tatou Taunu'u. Faafetai tele. Vincent, Manuia oe. Ia, i oe, mare to tele u tātou, te whamaruru watu pe ale pa i atu la o ona olo o to oka. Good morning, Laufion Tuilaepa, watching from UK. For UK, United Kingdom. Britannia tele. It's Wednesday morning, 2:54 a.m. Manuia Polokalame o le yaso. Mariana Prisro. Faafetai tele ia le whelo. Mai Mariana. Ia ai oe whaipuipu atu se tama Britannia. Ia malo faafetai le whelo ai mai. Ia o te manatu Samoa. La o pai me loa i vaenga o le tātou au nanga ia mo lau whaafongaanga. O te tue pai me te reu tātou i oe o mwhai o na whelo i mai ne vaenga o le tautua ma le au nanga.
O te nofo ama o mafaufau le tala a le Tupa'i a teimi fuilele i le fase lautausaga fai mai le tala ua silence ai pe uforinga ua ngungu ai le atua feagai ma tagata ma ona tagata fase lautausaga mai le vaitaimi o malaki oe se ia pa'i mai ia mataio ua leai se aiga perfecta ua leai se leo perfecta for 400 years. People were waiting for 400 years. Le se leo. O le ai se leo fa perfecta alangaina. Se ia pa'i ma ia Mateo se ia o ina fa matalaina le Ioane le papatiso. O le perfecta o le whiaringa fau. Na ia alangaina i le vao ma to ato e maua ai se leo fa perfecta. Fa se lau tausanga. O te no fama imagine. Tangata o le nu o le tua i le vaitaimi. I le fa se lau tausanga. Mai le vaitaimi o le Faapea o malaki a Elia. Se ia pa ima ia Mateo ma Ioane. Ioe. Fa se lau tausanga fai o le to iei se leo fa perfecta. Ua fiu tangata e toe whaatatali. Fa se lau tau 400 years. Lea se whaalongona ia tatou. Masi nei tama i taimi a Faapea. Le toi whaalongo o tatou Taunu'u. I se leo Faapea. Fiu ruka ko aku o toi whaalongo longo se leo Faapea. Mai ate ai. Ia i la tō e taita ia le malo. Ai le i tai a tō se lau tausanga. I le wha se lau tausanga mai le vaitaimi o malaki. O le toi perfecta o le whengenga tuai. Eoi. Na vā i malaki se ia pa'i ma ia Mateo ma le tala ia Ioane. Ioane le baptiso. 400 years. Ta te no forma imagine. O te no fo na wow. Leo o sweifi au. Eoi. Ai o te mafau loto. Ana whapene o lea o te rewaitemi. Lea whato a ono se fulu ma le lua o tausanga. 62, not even 100. Not even 70. Lefto a ono se fulu ma le lua. Alea lau te nofo o mafau. Ana whapeo leo ke ola i tutonu. O le whase lau tausanga lea. Ta fio lai ai o au lesi tangata. Fai ma lesi tangata opu o fea fo ia li pe lo fekari ngau mangeri. Those who call themselves middlemen. Po tangata e tutu le vao le atua. Tangata onu. Femi fase rau tausanga. Wale o to yeika maseia. Wale to e la ngona se leo Faapea. Ke mafaufaua. How? Me? I'm not talking about you or somebody else. I'm talking about myself. I'm talking about me, myself. O angia ukanga e fai. O angia uanga e fai. Ua vevesi le kungu. A fefo ili atua ali nfai meni e sau ali I Paulo e sau ia. Ia lea perfecta, sau lea perfecta, sau Jeremia, sau Isaia, sau... Fea, esi perfecta o loka ika foi vaikeni. Fa se lau tausanga. Le to iai se leo Faapea. O lana winga, foringa me ule se atua. Ua ngu le atua, ua silence le atua. Le vā maona tangata.
A faila ua ngungu le tua i le fase lau tausanga lea. Na whape i le ola o tangata. Na whape i le ola o tangata i lea fase lau tausanga. Ni atua so ne. O le li atua se ono masina tanu na tura mai whawhita au li tatu watu. Wa mata na ila tangata. Wa mata na sa i tangata. E hoi. Wa fe e yange i. Wa le longa. Wa sa i tangata. Le ale generation e nei tau te iai. Generation e fia. Le ngatu pulanga fia le iai oe ma. O le ngatu pulanga fia. Le na iele fase launa ngungu e le tua. Na le toi langona i se si ufafonga e ala i ana perfecta. Wa le iai se leo faa perfecta. E oe. Mai a malaki se ia pa ia mataio. Ma faa matala ai e mataio. Le fea lua ia le. E oe. Ai foi le ngole angelo le tua. Kapilelu. Alu ia Maria. Alu ia Elisabetta. Fea lua i solo kapilelu. Faa matala malia o le ato oe la faapea. Oso ia Elisabetta. E oe. Faapea. Alu oe Maria, oe coach oe Maria, Elisabetta, tina waivas fumale ivat, waivas futausanga. Sen matango fio nei tala. Faafefea na fai nei mea. Taimi ale atua. O taimi ale atua. Ele se taimi oe, ele se taimi a. Aen Maria i mele. O te nofo lava. Ma umafo fofa pisole. 400 years. That's a lot. A lot. Sole kafefe, sole. Fase lau kausanga. Awe le whaka ongo sulu kausanga. Mele i koi aise leo wha perfecta. Ua ngu le atua whea ngai maona tangata. Ka fio lai se komo momo kangaka. Whakoi foi. Langa whau kele iloa. O kele i ola il vai teimi lea. A walu foi whaisua suenga ma o whai tau i tusi. Ia mo ia. O tusi. O tusi. Na tu talinga fo telo tala. Na tu i lalo i lea. Paula au. Tusi paula au. O vai tusi. Se ia o mai lu tatu vai teimi. Ia. Aia faila fase lau tau sanga. Como momo rengu. Alo winga. E fiangi generation. E fia loa tolu whaani generation. Ile fase lau tau sanga lea. Se fai e ngalau maps i le mene. Fai e fase lau tau sanga. Le eise leo wha perfecta. Como momo fase ora koka ngaka. Masia kako mea leo iai. Sorry. O makuale ai masia leo wha perfecta. Le eise leo wha te tai. Ilea. Within a month. Or more than a month. Le eise leo wha perfecta tato. Tuti lo Samoa. Le mele avatu la Polokalame. And this is where Samoa is lacking right now. Olea. Le se leo fa perfecta. Fa fonga mela fa ngaluanga. Ioi. Fa fonga mai tai o le atunu. Fa fonga mai tai o ainga. Fa fonga mai tai o ekalesia. ASEA. So le o lau Samoa o la u Samoa. E o malava o tau tiute ma so whaiva. A ua ngu le atua. E le ngu o na tiute ma lona taimi wha le atua.
time and tide to wait for no person. E sao pese se. E sao pese se tala. Ka fio lai sole. Ia sanga ngungu ia le tua. Because he has his reason. He is God. He is the owner of the whole wide world. E pule au le tua. Ai angungu waktu matangata o lona to finga tai le tunu o tau o tai o le malo. E ngungu tatu. E le faatusaina le atua ma le taimi a le atua ia te oe mau. We humans o ta ua o tangata ola. O le taimi o oe ma le taimi o au lea. E to tonu I e le aile e le o iai le taimi o le atua ma oe ma. O le taimi o le atua na te uu mawina oe mau. E uu Faapea e le atua le taimi a le atua. God's time holding us with our time. E uu mau Faapea e le atua. A iai la le taimi e faa le tonu ai oe mau. Le faa soa ina le lei o ta taimi. E fesiringia. E fesiringia oe, fesiringia au. Tātou o taitai o ainga. O nuu ma e kalesia o atu nuu. E fesiringia e le taimi o le atua. Le taimi a le tangata. Le tau te le fesiringia. Tātou te ofo. I le fā se lau tau sanga. Na le ai se leo fa perfecta. Hea, e o mai te mini, o iese lalolangi. Still is. E o mai te mini, le te sapi le lalolangi a le atua. A whaina ngungu i le nā fa se lau tau sanga. A lea, here I am. And you are. I'm still here. A whaina ngungu le taimi, le atua, i le nā taimi, i le fa se lau tau. Pule ale le fai tau o tangata so o Tupa'i why? ASEA o le ale mafuanga o le ngungu o le atua. E ngata le atua. O oi mau. O lea I te malama e te silafia o te ilua lo tātou taimi I le lalolangi. O le a lo tātou taimi. Whaau ngā tatau. Ia. Ia. E whaau ngā tatau o tātou taimi. A oa. O tatau o le leina whangaina. Ai tā oe no whanofo. Your time. You do it in your own time. A e moe a oe, moe oe lo time. E oe. E kele ke a oe le vevese o isi tangata. Your time and my time. E tā ua tele si mesia. E tā ua tele si mesia Samoa. ASEA. E te moe lo le taimi a le tua. E lolola I lea. Whale tonu tātou. Tātou te ngungu lo le taimi a le tua. Ioe. Ula oe lo taimi. A o le taimi a le tua na wala awina I tātou. E le ta taun tātou ngungu ai. E sa o pese. Langa o lo wala awina. E le I wala awina le taimi oe pena wala awina le taimi o au. O lo tātou wala awina. God's timing. Am I right?
e le ta tauna o tātou momoe pe whaatala le i le taimi a le atua. Oi. Na ona tuu wha au tafa tula vaina. Tau te tala noa lo i lo wala awina, you're calling. Tātou lorola i almena. Ia, whaftai le ua, tau i male o mai o tātou malo. Whaftai le atua, ia ua tau mai nei lau wholaunga, lau Fetalaiga sa le aula, ia le fu ua ta Vaaaoao le nei, ia tu lau le aso, ia o le tau mwhai lava, ina ia mwhai o na longo pui ali, ia lo tātou Taunu'u, ia i me fo i olo tule. Mai e whaftai le atua, tu atua le mele whamon mole. Whaftai le atua, le fo ua maua le nei awa noa mātango fie, ia i te oleuso lau fionga i le au Tusitusi ar tātou ainga wha au whai, ia po lau Fetalaiga fu i sa le aula, i o tiu te wha Failautusi, ia o lo o i lalo i lau wawa ainga, ia ma lau ngā luenga ta moe, lau ngā luenga, e te tautua i nai le vanga wha au whai, ma lo whaftai tiu te mwhaiva. Mo fo nei ava noa le lei, ia tātou te tautua i nai le whaafonga anga le tātou. Nu atu nei ava noa, lau Afioga le au Tusitusi po lau Fetalaiga sa le aula, ia whaatalafu maia i le atunu unsi maia le Tofa, o levan fia whaafonga le atunu lau si ufonga, ia malongo pui ali, ia fo i le whaafonga anga le tātou atunu, i mea fo i olo tūlai mai i tutonu o le tātou ainga whaupwhai. Mat whaaloa? Faatautaia Tuilaepa mo le aunoa ua e tuina mai le agaga faagaitia o te faatalofa atu ai le malu Samoa faamoa ia le viiga i le atua i lona aga lelei faifai o lo maualuga ai le aoiga o masina i le gata i se o tatou atu nei ona taʻitaʻi ia e tainane foʻi li'i faipule faapea foʻi ia vaega eseese o so o se afioaga ia e silisili ai lava tapuaʻiga mamalu ia Afioga ma suga i faafeagaiga taulagi so se faataulaga faatalofa atu foʻi ia Samoa o loo mau mai nei Polokalame i so se vaega o nei kelope o loo toualala ma papaao ai malo le soifua malo le tatalo malo foʻi le taputapuaʻi le o loo tatou galualue lava toe o se aga i ona mou atu lea o le amataga o le faaiʻuga o lenei foʻi masina lona lua manuia foʻi tatou auā o lea ua iai le tausaga oso a taeao le solusu ma le iva pe fou foʻi ia vaega i se taimiumi lava ai faafetai o loo manuia Samoa i vaega eseese i la outou silasila e ma la outou tapuaʻiga faafetai ai le atua faafetai ia viia le atua Sao fo i lau fionga le au Tusitusi. Vaa. Ma ta ua tausaga oso. Aso au tatou laiti pe fai tau faapea i mei o tatou lima. ia O le lipia. e lipia Como ta mafaufau, le mo faaigoa i Samoa o le tausaga oso. Po le mea ea ua oso o le tausaga. Pe ua mai le tau tatou atu. faamoloeina i tatou e le atua e le gata le maise taumātagofia o le mālū ia le ise timu e le malosi le la o lo faamalumalu mai ao ai le gata i lea ia o le tulaga le iai le manuia o Samoa i le fuata taumafa i le ulu o so o se ituaiga ulu ave loloa o le ulu peti o le uluea o le ulu maa alu atu e masanosano o le maopo o le maafala o le puou ia o lu falaoa o se isi lava ituaiga ulu o lu faamanuiaina o Samoa o le mau foi la le ua iai le telo me mata ia ua uma la taumanuō ua oge Samoa a leu taumanuō se matualeaga o le mau se maketi e ave i le talo ave i le faʻi tamu ma ulu maisi ma mea faapena lo manuia Samoa e lau faafogaaga Samoa ia e mese foʻi ia lausuga Tuilaepa o loo tu mai le foe auā le faatautaina o lenei lava Polokalame ua soo ai foʻi le lalolagi i lou leo lasi ia ma le tautuaina o Samoa Ia. Ua uma la le alaga i le oge Samoa. Ai po le mea ua fa pe o le ua mau e matautalo se fulusulu lima tālā ina i au fai tautalo i faiga le fuatale ua iai. e malia lau saunoaga lana e loo talo la o ulu matou atu lesi po o tasu tasi e le o le auli o fola tau ulu e siaiga o ka se tau ulu ia se fulu tālā ia
Toi mai lista mo lima tala e toi mai lista mai ave lo ma to ave fu o le Faataua. Alo, fai, Ioi, le tele le tau mafa o le mea alofa mai le langi a. Ioi. O mo e tato. Au, le ale tūlanga o iai o loa fo ia, na o wawa ai na o fai tau le whasirilanga aliki. Na mai le whamarurunga aliki i a Samoa, fo le whamaruru mai le sioki ai o le suka, o le moa, e whapea mai la aliki o whale tonu ona o matawhai oi whiangai a male au whai pisinisi. Wa ai e batua le o loa i tonu Samoa. Ai leo se whala, leo se matawhai oi tau whale malo, lau pe por sa o ele Ia, sa mause vano e talanoa ia i la tō lo pūlea, ia vaa e anga i mai i Samoa, e mai e tātou o loa. Ona i wha malmalama le se awala whai ngofie. Pe awha pe o mai vaa o loa. Ai o loa matua tele pase se taungatā tu lo le mai o loa, mai isi atunu e mai nei mas whai tika inga. Awha pe o mai ASEA, o mai Saina, o Amerika, o New Zealand, Australia. Fai mai la e tele o wa o loa ia. O na hawhi ane lea ua ave ese o loa e o mai Samoa e tu i fiti. E su e mai la tātou se wa e mai o loa. Ai toi fo i la tau e aven pase se tau matā. Po se meo fai se taua po le ase mo i se mana onga. Ia o le la tuna tala o loa ia o lai tele o loa. A o le au mai e tonu Samoa. I upe u whai ngatā fo i lea ona o fai tau vanga o tutongi o wa e mai tatu o loa i Samoa. I o le tala nā le isi po i tawai pisinisi o lana ia mta whai o i lea whaso soa mai o wa e mai tatu o loa. Ia o le na whaanua ina la tala o se tasi po i o fai o loa mai o loa i tutonu. Ia ma na ia whaanua ina le sa o fai o lea mau. Ia a o la tō o loa pa u tonu e ilfa fita auli lea. O le tūlanga fo i lea ia oka ia lava tau mawha ono wa tele tangata e wha o ngā ina. Tau mawhalono ngā wanga i lunga le tele o loa mai tono Samoa. Ona wa tele tangata la tō te whaonga ina. Ia po i tua inga tau mafu. Ia peo le tūlanga na o le tupe ale malo ia le reserve e tau si Samoa e le tai umona whaonga peo lena. Saunoa iai le Afioga fo i mi stau tupe. Sili marsu tasi masina mana yasu. Lo iai tupe mo ia fo i wha moe whaataunga mai ngā loa ma whaataua ina. Ia la lava lai moni ia le tala na o mai la ua aliki la tō. I le wha manino ino le fo i vai liu. Ma nei ele lei ala le ta le Faafetai lo ta pa i si vai liu lea. Le o le lava fai tio ina le malo. E taina ne lava ele se mta fai oi fa le malo. Ia le e pe la le lava le o au te mana tu fo le manino le lei ia le opposition manatu e pe lava le tu ia le malo. Ile le lava i o le o atu o le moa o le suka o le ala o lo na sioki ile na masina. Ia a lela o manino. No whanongo nongo fo i li saunuanga ale tatu ministau tupe. Na manino al ministau tupe. E lese mta whai oi ale malo. Ia le tuai o mta whai oi whiangai tonu ma i la tau whatau le au whai o loa. Le au isi. Faafetai i o leo manino mo le whaafonga ar tatu atnu. Wa mole. Tata no vai yaso len te nei le fono tanga len wha manuia ina ai li tatu ai wha whai. Leo mai e ma o manino e iai ni vaenga ua e mautinoa ua whaamanuia ina ai i ar tatu vaenga whaupwhai i lea sauni. Le ngata i tatu vaenga whaupwhai o nisi fo i tangata ua whaamanuia ina ai i lea semina po lea na whaia i Samoa i vai astaruai. O le vaenga moni ale na ua tele whaamanuia ina ai ia Afioga fo i minsta i le latou a matafa i o tausi ai le ngata fo i leo minsta langolango. Ia ma so se tasi lava o lo iai tutono o tūlanga whaatemu kalasi. Ia wā peo le aunga atoa lea o le tua i ngā porikiki tutono o whaatemu kalasi. O le democracy tasi lea awala e pūlea ini malo e ese mai fo i pūlea ngā nisi o malo. Aina matua ufi le lei e le whaia onga le whaatawa ino o le temu kalasi. Ilona so o tanga le leilea ma so o se vāno kwa i whainga malo o ainga o e kalesia o tangata taito tasi. Ia ma le whaatauno ino le aia tatau. O vaenga umala ia e tau la mua i la tuolo whaia ia whai unga o na matua pulu nau. O ia whai unga uma.
ia tangia ai o lo manuia tangata lautele ia vouchers ia po supporters ia po i latou o lo ngalugue ina ia faamanueina i latou o lo them tatu taitai o le mtua mea moni ale na e ala tau on toe fau ni metutia fou soani ma toe faamao popo ina ia mawhai ona launga tasi ai i pulenga lelei ele ngata la i le vaenga faafai o le faatuatua i le atua Samoa o Tasi au fai au foi o minsta o lo latou pulea mtanga luenga tele faasua le manuia ina ia mawhai ona manuia ai tangata lautele o Samoa mai mawhai na faatino mai lea inga luenga fai e o foi la taipei o le sauno mai ai le poloka o loa ia mantua e lua pe tolu i le mtanga luenga o le latou lea fatuaiga tausi o le galue faatasi business la vea ai tiute la vea ai ia vaa le shipping la vea ai foi le wafu o latou uma lea ia o le tiute na le revenue ia le togiina ma vaega faapena ia e maise le faiga o schedule vaa e o mai tatu o loa o le wafu ina ia faavanoa pe le taimi o mai vaa nei e aveilalo o latou o loa matoe aveiluga nisi o loa loaded and unloaded ia matulaga faapena o lona uiga la o le tapenaina o le loto i fale ua matua lelei tele le faataunuuina o le foʻi matafai o ia po le aʻoga le workshop lena faatino el polofesa malaga mai i se amana Faafetai. Laufionga le au Tusitusi, manino le lei faafonga Samoa pe o tiute mau faiva Failautusi e au lau sila i le puipuia le lei o tangata o members o le tatu ainga faufai. Le wangina le ea le tusi a le sui e faasale le anga numela lua. E tau mawhai e toi tau wha manino le Taunu'u i le se lauli ma se furu afe le na misia i le vaenga o le vaenga o le afu e ploketi miliona. Na sau sosoani i le mta upule mat whalua. faafetai ua e fesili tonu o le mataupu o uma na soalau pule ona o le asoanafi sa tasi ele taʻu i finagalo foʻi o le komiti faafoe e faafoeina tusi faapenei ia ma ua mautinoa ai le lava e alu lava iā lafua le fou faamatuu atu le seleni talafeagai lelei mo le itumālo faasaleʻaga lua e amata atu lava i salalavalu iva faasolo atu lava seʻi o atu i lalo malava safua ia ma pitonuu na e so o toe masapapali le alau faamuliaina le faamoemoe faamatuu atu le tupe talafeagai lelei mo le tatou itumālo faasaleʻaga numero lua a o nisi tuaiga e pei ona e saunoa iai le saluluga iā laleo ia o loo fai ai galuega le komiti latou auā e manatua foʻi e lua lava i tu o le tupe e le faapea e sau le ia lesi vaenga e nofonofo lesi vaenga le foi lau uma tuina atu le tusi aloia a le Afioga i le faipule tamao le tumālo o ia foʻi o le minista lagolago i le matagaluega o tupe i totonu o le matagaluega o tupe o latou ia o le asuʻesuʻeina vaega uma ia e pei foʻi na masani ona suʻesuʻe ai isi i tumālo ia ma o le process ana tau faataunuu e lē mafai ona vaai pito tasi ia le tatou matagaluega e lē vaai pito tasi foʻi ia le komiti tumau o loo filiina le faamoemoe auā le manuia lautele o le miliona le alau o uma na amai ai le ia le faaiʻuga le alau o taoto lelei ia le faaalu a ia tupe ia ua fuafuaina mo le foʻi tumālo ae afai e iai se vaenga e moʻomia ai sailiga ia le ua iai sailiga a uma sailiga ia ona toe faailoa mai foʻi la ia lea ni tagaluega o tupe ia e maise lava iai le latou komiti faafoe taʻu le komiti galue lei lalotonu lava le galue faatasi ma le komiti tumau e silasila i toʻa ia o le ase toʻatuga o loo iai e asiasi ai latou mai moʻomia foʻi latou ia mausali ni faamaumauga pe iai ni faamaumauga e mautino ai ua ese se tupe ua faaaogā e se tagata po ni tagata ia latou lava me totino ai le faaaogāina mo tupe faaalu mo le itumālo e lē laitiiti la galuega o loo galue ai ia le foʻi tutino o le tatou komiti tumau o loo faafoeina ia le miliona po le steering committee ia ma ua pae lelei le vaega e leai se mea o popole ai ona le ua tuina atu le tupe pe ona talasaga ai foʻi ia le fioga i le
tamao le tumalo le faipule ia malana i tumalo ona sa tausanga mai foi ia komiti fa foi o le fono fa vai fa sa le anga numero 2 le la ua manuia me uma e le aise me o pa o nei tai a lo fa talia le fai unga ia mai io inala la to mo foi se stato tala al matova ai ai le aise me o fa le tonu tu sam tu lango ia o lo tūranga le leila, le sui faipule, le mangele, ma le aise tua inga o iei le temnei, o le saune. taimi nei o lai fai sa i linga ale tatou komiti ngā rulue Ia, ua umana lai fai sa i linga ai le Faapea laua noti ai le sei leni ua faamatu atu mo le tatou tumalo ina ia manuia latou fuafuaga le miliona leu faumai le latou miliona le totoe ia na se mai lo le miliona nona lua le ua mata na galue atu ai mo na isi tumalo Faafetai. Pe o le matou tumalo, pe o se matou tumalo na ve fasalele, anga leo lo na iei nei toa ia, nei lape. Lo na le nume 5, fasa nume 5. ia Ia ua ngina, ia le fase e tuangalu, o le afionga le faipule, ma fai ma tai o le tatou ofisa i tonu o le proketi. Sauna. o le tulaga lena ona sa malanga mai lava le mamalu o le tumalo o le tumalo la leo faasalaga 5 ia matuina mai le latou tusi i ma le latou fanoga i le afioga i le minista ia faapea foʻi nisi ona auai o le tatou komituma ina ia filifili totoʻa i se latou sui e tauaveina ia le latou poloketi ona ua umi se taimi e lea o mafai ona tino o ua pei ua taligā tele le tumalo o lea lava e vaai atu o loo seʻe uma isi tumalo pei o le mafoʻaga na latou savalia ai ia le ofisa ulu o le afioga le minista ia ma soalau pule ai foʻi ma mafoʻaga nana oo mai le tusi ia matuina mai lo i tonu o le komiti fa'afoi le steering committee fai foi le latou filiga ia ma fa'amausali ai o le a fa'ase'etuagalu le afioga i le faipule o fa'asaleaga numero 5 mo sina taimi le tumau ae se'ei mai ia le sui taitaifono ma lana ia fo'i fono fa'avae o lo'i ai lava fo'i tamali'i ia fa'atasi ma le ʻaufaigaluega totolu o le a latou galulue mo le amataga se'i tulaga lelei mai le vaega lea ia toe sa'a fo'i lea o le fafao ma toe fai se iloiloga ma taituina o le ʻauga atoa Tuilaepa ma le fa'afoga'aga Samoa ia aua ne'i ai sei tumālō e whalōlō aia au le tauola au le whangota a whai o lai manuia ia nisi tumālō i le miliona i te tau fo'i o le whaasafua le miliona i to tonu whaasaleanga numero 5 o le mauna le tumālō na o mai ma ua pasia ma whai unga whonoina fo'i e le tatou komiti tuma whafoi ia ma o lea lau o tino mai e le vaenga na sa ole ia lau saunoanga lea lau whamtu le ngata lau umut whamtu atu la tau tupi sa lau le masifulu e amata mea ai ia la tau au whaingaluenga ia ma komisi ia po alau ni fo'i ia la tau whono whaavai le sumal wha ia e whapea fo'i o na wapasia fo'i le tui na tu fo'i o le la tau lua sa lau lusu lima e amata ai mo le nei vaenga mua ia o na mai fo'i leo le la tau audit report i ton silsila po yer komiti mata tuin ia ona to tuin at po le sila to tupe o le meta ua o la wanga a fai alu ai manuia me uma ia ona to fono foi le tu malo ia la to le pule e fili to ai po ai lava i fa foina ile numanai al mesilin taua ile ba ai al tatu komiti fa foi o le wanga yoi uma ia le lima suma tasi tu malo o le ese tu malo to ale tenei o stalatu na i fasaleaga numero 5 Faafetai, faafetai tele lau fionga i le au Tusitusi. Ua langona le atunu'u ma le lalolangi o Samoa i so se tafa. Le tangi tui o le atunu'u i le whare whaamasino i le aso nafi. Na tāmata mai i le whaamasinonga o Samuelu. I leo toi nā ma le laina le mata ma le mai moato le lalolangi i le leo ma le tangi o ainga. Ona le whaiunga le whaamasinonga. Na tale o a ngaia i le whaiunga le whaamasinonga. Asa wa ai lau fionga i le au Tusitusi po lau Fetalaiga sa le aula.
I le tūla i mai o le keisi o leo toe nā ma le laina le maulalo lava o le morianga. Leo o fōringa mai o se keisi sili o na matuia e le ngata o le whaatino ino o le sai o lima. Handcuff o lima o le tau le lea o le whaitau o leo e puipuina ia le ioe. Lea se wa ai lau whionga le Failautusi ma le tatu mai whai le tūranga lea ma le whalwana. O le vaenga e tauna tātou toi a mata mai ai lau sunga Tuilaepa. Mana tua fo'i o le maun sa vali ai tātou o le tausisi o tūlafono. Pei au tūlanga ia mese lava le fionga tamaitai pale mia. Le sa umai ia le mau fo'i lea i le tūlanga toe mawhai ai on whaafengaluenga ina ia le fionga le mau pū ia puleai. A tila, ono le keisi lena ia peila o inale na umai tonu le pale mene ni man malo ai. Ia ma toe maua le avanoa e whaingaluenga i pea, ia le foita mani e ave ai o ia Failautusi o le fono. Ia peila o le awala na le na nga ia le Faatuatua le tua Samoa o Tasi. Ia pei mawalunga le fua tawalunga o saunoanga le fionga tamaitai palmia o le Faatautaia o le tausisi o tulafono. I tonu lava o sosfainga malo pei po ia Samoa le temukalasi a Samoa. Ele na tia o lo iai le whaamsino le si paulea ia ma le la tō foi pulenga le whaamsino o lo iai le fionga tamaitai palmia ia ma langai foi pulenga le iai le malo o lo iai foi le fionga i le tato fono fetalai ma langai foi pulenga le iai le palimene o mea umala e pei fōringa mai o le whaamsino lava i whaamsinonga e sa wili tani muli o le silasila la i tātou i le nei taimi, ona peua leo ngā tusa maisi whaamisinonga sa whai. O tātou whaatusa ina ai, mo se whaiteta inga, sa whai whaamisinonga lea na mātou tūla i ai. I tusa i ma si tamali i le na malanga mai fōi i sini. Ia, nātou sila fia le tamali, ia, peita iane sa man malo, ia matoe fōi atu ia. So se taimi a sau i tonu le ino kaina fōi ia, sa lo trai lo na inga ya mas o mai fa msino e tu sala e la ia maso stangata e le foi ni le muli ai luma po tua o mala ia na sa le case Peking ale sa mai foi America ya faile na case e to silsila ia sta mina tu ia ni no noi i limo Pekina ia o ni le foi fa ina mo pe muli ia fa ya tu so se case o pei o nale ua mafau ai i e tātou. Ua o se nese tele le au mai o le keisa Samuelu. I la o tau silsila ua pei ua leo matusa le futia ma le umele. I maise o molianga tau ave. Ai maise ele o ia na masalomia na whaatupuina se whaalevelale. Ono o ia o se moli mau. O leo fōlinga mai ai. Ele o se ua maua lunga tele le puipuinga o Samuelu. E ese mai ai isi tangata e peila una le la o tau silsila ua le fea unga ma le tala fea ngai i tū maanga i Masani a tono ina le pei e o langona i tātou ma tele ulunga ona ua le o ngatusa le putia ma le umele ua ese tama sapai ese tama fisi ese tama faatamoe masalo ina e mafuai i e so tātou langona ona ua faatusa ole ia Samoa ia ole fai unga ale famasino e pei o lai mo walunga le temine ole mea lai fai e tātou ia malosi e tātou roia ia lava tātou moli mau o moli mau foi lea e tawana ia se lo ia na te faatu na tātou moli mau ona faatu susa foi lea ma moli mau ole isi pito le sau ona fuala ia le famasino o te leiloala e la o tosi sila ia pe mafua ASEA ona tau fia pea ia le stunga Samuel ia pe ASEA foi o le fasa o loto ia ai fa tali pe fa msinonga o le mena o le tatou te langona pe le o matusa i lau silsila ia mal mai tau Samoa ai i lau maua ia o lai fa masino le malusi anga e fai ila na fai unga a o le ia tatou lo ia le malusi anga e fai ai na ia finaunga ina ia vatu mai luma na mau ina ia malosi ia mausali
ia sili atu fo ilo mau le fito ina i mafai tala ino no tanga o la una tau vai atu ai le case le tupu te nei la usunga Tuilaepa tonu ele fa malia ina fo lo fina ngalo ma fa fo anga Samoa a o le mea Tasi o le fa masino ai fa ia le ilan fai unga alfa pe umas fai unga tatou te le malia o lo ia leva no tatou te me ia atu ai lunga i le si le Supreme Court alfa pe umat fo na tatou te le malia fai fo tatou atu lunga le pili ia maisi va na fa pena o le ala ia mataina tatou fa misnonga ao leo o le tau fiofi ia la tau ofi ia le Afioga i le sunga ia ten i le tūlanga tonu ale pei o inale tatou te langona ai le whanonoa ona wa tauna tala sa wolu masalo inale te pisili mai lau sunga Tuilaepa ia lele ia e tau fai fo ila ta fesili lau fionga i le Tusitusi e alo fatu ia ona e iai le langona po lele ina ni te ua wa Fatalanoaga faaloia ma Fatalanoaga faa ia ona le fiongai le malau faafoga pifa e fua faapena lau vaai ia malau talanoa atu lau fionga i le Tusitusi pe o le mea o le vaai le lalolagi lau faaingoina Samoa taape o le lalolagi o Samoa mali manatua foi lau fionga o le mautino foi atu e matautia tulafono e matautia mea faapenei e matua le talafeagai le vaai ai se ua faitau faatasi ai se malon faletua malon toʻalua pe a fai la o le tulituli matagau sam a le mea ua loka atu ai faletua o sam ma faaloalo is laga ona te i autafa na te latalata i ai la sau tau faalogo i ai mafuaga ua loka faatasi ai ma le toʻalua sam o lo iai foi ni molinga o si faletua lea e ese mai foi molinga o Sam ia mantua foi la pe ia molenga o molianga a tau la po atu Sam o lona tau pule ina ia mfase ia molimau ia pe o lona ta uo ni suafa ele tauna ia ta uelo ia sana mau sali ia le ngata foi lea o le faletua o le foi tamali ia Sam e fōlinga mai o ina le tā ina mai ai le te leo o latou mau ua momoli mai ai ia molianga o le faletua o Sam ia o le tūlanga ala lea le tātou te mataituina e le tūlanga longo le leia i tātou ia peifuana e tā ua le malosi o le tūlafono i Amerika sa o le leile saunoanga ia o Samoa fo o le tūlanga fo ina e tauna iai ia peita iane e pei o le tātou vaai e lo tali mana ongo tātou tusam fatinonga pei fōlinga e ese lava suau ese le vai e le onga Tasi o inala le amataina ini langona fete nai ona o ni mea o ni whaamsinonga o umana whai e le onga tusam whaamsinonga lo whai te minei ia le ue fesiri foi lai molianga sao le leia e langona i foi le whaanonoa istain ai pei o le tūlanga lana a tonu au o tu taimi o whamisinonga ia on tātou i loa tonu ale ina ia le vaenga ia le malusianga ma le vaenga lo ia se malusianga Faafetai lau fionga au Tusitusi ranga sa e ngadue foi mea ia whainga o tangata fai i le malo na te malama i le mele o te Talanoa tuai conspiracy theory po mea whawhatu o mea whau na sa wa ai wha le tangata au Tusitusi e le o tau iai se wa inga Faapea i cases i oro tula i mai mea kau conspiracy mea tau whau lona whainga la su Silvia o te whaamalulu atu i le fesili lau sunga Tuilaepa ia e titi lava lo malamalama anga ia le vai lune me ande o whai atu se tala o le ngatusa malo fesili ia ai whaamalulu atu e le au iai lo iloa i le vaenga lea ia le la tam faia alo se ofisili mo le tulanga le e ro fatu le ai la wanga i le ete pai mai o le te ava vau i le fas o e fotanga to Tupa'i fa se la to sanga o ngu le leo fa perfecta i le nu o le atua malona atua sta mai taimi ale wa langa Samoa le ai se leo fa perfecta
le ai se leo mai tai o tatu o lau Afioga o le Tusitusi. O e tau whalongo o tau iai se la vea i mele malo, e tusa manei mea o lo a whainai le atunu. Te lope na ua e sila fia sa iele vaenga sa talanoai a le Afioga fo i te matai pale mia i lunga o le limastuma tasi tu malo i la tau ile sanga lua whaatasi ma le Afioga il minsta ia le atinu. Ia ma na lava ua o foile le la tau talanoanga a tonu o se amatanga le leilea ia tātou te talo ia o whea tonu ia ile fina ngalo le tumaitai pale mia i se awala o lo ia fina ngalo ai e tāpena mo o le tātou atunu ia o le temi nei la wai wala ngā tauana tātou whaangolongo ia ua malele mai foi o tātou taitai o le aso la tau fina ngalo e tusa matai yala e tusa foi manei whaamisinonga a wae le whaamisinonga Masani ia ina ia o mai ia se whaamalamalamaanga sili o na longo lelei ia ma avea foi o se tai yala e tai ala ina ai ia mei e tutupu nei ma tai ao manua ia pei o le tūlanga lena ai wa iai lana wa iai saunoanga manino ale Afioga i le tātou palemia e tusai fo'i ma le whaamoemoe ia ai mai se lava le whaamapopoina fo'i o le lima suma tasi tu malo Ia, Faafetai. Lau Afioga i le Tusitusi o mole. Tui pauari tia o fesili e whaawhengatai lau whaafonga. Ua ta ua lima su tasi tu malo. O lewa ilunga o le upenga te whailangi. Le video o le mole mea o le Zoom. O le Zoom, te tatona foi te sila fia. Le foi a tea o le kopi, e mwhaina o tua tunu se temi o la Polokalame. O le e to tonu martamatai pale mia. A o le tatali atu le atunu. O le whaatali le atunu i se press conference, po se press release. I tusa la me o lo tu le mai. A o le whaunga mai, o le pe se talanoanga na o se group, na o se vaenga la i titi lava. A o le lele mai lunga le Zoom le po le alava le tau o Zoom. E sa oi ma le ata o tatu te tai. E whaunga mai la i le vaai le lalolangi. Ua le tala whea ngai le vaai a Samoa lau tele ma tangata pālota. Nanga o le whaatalitali atu se vai fofo. A o le lele mai i le Zoom lea. A le sau whai mai e tatu te tai. E le longo le le vaai a Samoa. Le asau sila ma sau tala wha mole lau Afioga i le Tusitusi. O te tali tonu foi. E le te tau ia ona matawhewhe nanga o le tau te saidi la veai mo le Manuia o Samoa. Yo, o le tai o le tatu atunu. E sau whai le Zoom na o nai tangata e le ato se to adu se furupe to se furu foi. A le sau whai ele pale mi o Samoa. A le whatali atu le lalo langi o Samoa. O le ase tali mai le whainga malo e ono la veai. I le ngase malo i te mini. Man whaluar. Faafetai Tuilaepa o te lole tulanga tonu wale ua e saunoa iai e ia mātou fo'i e leise malo si anga e mwhai ai ona tu atu sao se langona i le Afioga te mai tai palemia paule mea e whain fautua ai o lo ia te ia le atoanga ia e mai se fo'i ia le kapeneta e fuafua te tau ia se lao le lei e mawhai e fo'i ona whaamanino se vai panoa e mawhai ai no tātou malmalama i tūlanga lea. O le tūlanga foi lea ona mantua foi lau vaenga umanei o e fōlinga mai e private ia sa ini linga lea. E le o se vaenga o loo mawhai o na tūlai e le malo i tua o tātou sui ia lea le iei nei, sui o le fast o lea lave ngā lulue ala tō ia taipeila o Steine leo o Lisa Marie ia taipei foi la o le Afioga ia puleai ia faatasi foi lea ma vaa ma siona falitua i latou aia lena taualaga mai lava le amataga toaia ia se ma siona falitua ua o lea na aga'i mai tonu ona o le maliu o sialo lea o tu'au ia faatasi ma lalana molimau lea na faasalalau alo ia i luga e uiga i lē na ia talitonu na mafai ai na faatupu le maliu a o isi lena o tō laulau ina atu. O tangata nei sa tū mālosi.
sa tātou tau muli whaatasi, i le sa ilinga malo, e le ngata i le tatuanga i atu roadshow, ai whapea foiso o se potpotonga lava maumautu, maualunga i le maota Samoa. Ia o tamani i lava lea tātou te ngā lue whaatasi, mo le whaatinongo me ia. Ia o vaenga la ia o le iai le langona, a tonu te isau se taimi, mantua foi o to tele lava o kapeneta ilo iai taimi nei tonu, pe lima le whaai o tātou minstale ilo iai tonu taimi nei, ia sa tupu foi taloi nei lena malanga atu le fionga tamaitai pale mia tusa moa tulanga tau ngase, malanga mai, ia toi malanga ese atu foi le toi Taunu'u mai vai yaso, ia a tonu ina le fua ia se vaenga, e leo ia te au se atuanga o se tali sa moa i le tulanga, a wafo, e iai lava lau pito la au e tala noi, a iai foi pito la au le malo i le whaina au nisa u whamtalanga, ona o se Failautusi, ale Faatuatua i le tua sa mo Tasi, o se talanoa ala e tusa ma vaenga fast, ia matatu vaenga ia mamole atu foi, se awala i mwhainta pena i le loto tele o tātou whaipule, ia tātou tangata, matulanga whapena, a e tātou taloia, a tonu le toi mau se lao, e mawhai e na whaatino, ia le tūlanga le tsauno ai, lau sunga Tuilaepa. Ia, Faafetai, Tasi ala fesili le la watu ian tu watu rola ia lau sunga moni ta upu tonu o le tātou. I lau anga luenga Failautusi. O is a friction. Are there any friction i tu tonu o le tātou ainga whaupwhai? Tuilaepa, e le ai se tūlanga o vai fonga vai tu tonu o le tātou ainga. E le ai se tūlanga, le ai se tūlanga e Tasi o lo vai i le fonga vai tonu. E iai taimi ese i manatu. Tai peia so se ainga, e kalesia, au le ese o manatu. E o le awala na e mwhai on toi rui tau ai, ina i mawhai on loto tele tātou te ngā lue, ina i Manuia la tātou Vaaaoao. A o le tūlanga ia i le Faatuatua le tua sa mo Tasi, o lo mau popo mau salime uma, a iai vaenga ia lena o whamtalatu, e iai taimi ese i manatu. A o manatu na, o lui tau na e mwhai na Manuia atili ai, so se whala po te tonga. Mai o foi se ainga, ia ta mamu tina, ia foi taimi ese ai, le maua mau, ai le pe o avea na wala matete ai, wa tili ai toi wha mausali, pe a malama le Tasi fina ngalo le Tasi. Ia o le tūlanga tonu nala o sunga Tuilaepa. Ia, Faafetai, au le tuinatu le avanoa i lau sunga. Ve ia lo leo fai masui o mātou, sui o le tātou ainga o le Faatuatua i le atua Samoa. I ne Amerika e whale o ina so mātou manatu. Le ai se i ota Tasi ave se ailo mātou lango ma le alo lofa i le tātou. Ma le whainga mātou. Pau a leo le mātou tala tu watu. A iai ni o tau alofa. Mana tua Samoa i lau tau whautautanga te tau. E leo se teimi e whai ai pe vai le whonga wa pe whai se loto ma si se le fu o tangata. A o le teimi e te tau o nau tau tūwhatasi. Whai o tau ma whau mai o ngase a malo. Longo atu le tātou pāremia. Whai au masui o tele fefe fo e watu le tala. ASEA, ua tele le teimi o le atunu, o tupe alu o le atunu. E whau le Vaaaoao Samoa. O le tala, watu le avanoa i lau fionga. Ia, au maia se mta utaua i mo le tā male whaloalo no fionga i Failautusi. Faafetai Tuilaepa o le mo'omo'oga lenā le ua e wha'aleo mai ia le finagalo au Tasi o tātou ainga o tātou wō sunga i whawhengainga mai ka le sia. Le nau ta inga ina ia mau popo mau tū Samoa moni le lei e le mawhai ana a vesa mo se nuu e tātou te fia iai ma toe nau mai iai e a whai e le mau tū mau salim whea whan a o se tala fia Tuilaepa tala fia mo Samoa o leo toi taliu mai whanua le fionga ia tua o pepe asiata Jerry Wowo ia ma le lana au si i lena malanga atu o se tala fia se fulu tātou pine aulo na maua se fulu pine aulo lena maua mai i le malanga si i lena whai au kilani i le po i tūlangi ma o lea lau toi tāpena tua i le lato malanga i le masina o Aperila e whai ala le Taiwan e toi sa ili e po i ma o nala fa moe maua i se ave fua poni ave fua tātou mo le ipula lea o le Olympics le whai i se meo iulai mau kuso
ia sa matalanoa foi ma le afioga le faiaʻoga ia tua pepe o le momoʻoga ia maua ni tatou sui e fā pe tolima e mafaina fai masui o Samoa i le tulaga leo sisi me mafa wa lea la o toe la o Taiwan amaia i on tapena lo leo tatou au sisi o ina la afili mai loa ma mausali ai pe toʻafia ni tagata fai masui o Samoa e tau avea i le foʻa o Samoa i le au sisi me mafa o se talafiafia fo o loʻi ai ia pani ia le toʻalua o tatou tama fanau o Samoa e fai masui o Samoa e saʻili se avanoa mo le tatou taʻaloga foʻi le tasi o Olimpeka i le taʻaloga la le o le piʻi ia mai faamoemoe o le tala foʻi ia Terry Wall le afioga i le ia toa pepe ua o ia foʻi le Palestine e faamoemoe ina ia sao uma le toʻalua ia ona maua ai la ia le piʻi ma sisii ia ma le tasi o le pusuaga le ua mautinoa ia tonu iai manisi te o mau tatou autoavalu pea o le autaalo ia o atu ai loa ma au ofisa ia e faamoemoe la e fai ai kupito ia le soʻegasampini a le piʻi le aua ia atu ai o tatou sui toʻalua ma e faia la le lasfuvalu o le masinafou a o le sii e fai la le i Taiwan ia aperila i le amataga lava le vaiaso muamua o inā la o le ailoa lea o ni tatou tama mataini taalo e fai masui o tatou i le faalaga maia i totonu o le taaloga lea le Olimpeka o se talafiafia lenā na tuuina mai e le afioga i le tatou Palestine o ia le Palestine e le ausisii io ia foʻi le Palestine i le tatou ausii ia tatou talia ia le faamoemoe e le agata la i le ausisii le ina ia maua isi toʻafā pe toʻalima ia le au piʻi foʻi ia maua le toʻalua a leu mautinoa le ʻaufusi toʻatasi talosia ia lona uiga o se ʻaumalaga sili le toʻatele talumai faavae ia taloga ale lalolagi e tulaga le Olimpeka ina i mafai ona faatino le tatou faamoemoe ia o tala ia tatou te fifaalogo ai o le manumālo Samoa ia pe amasii ana au fafo au te lona sa pe te mai mo le tatou fitu nai Vancouver ia pe ua afea e taunuu atu ai nai lo malai ia faafetai i oe va ua faamaʻimaʻia tatou faiga malo ma faamaʻimaʻia atu ai ma tatou sevens i oe ia i talamalia na mo ai mo le ataga faafetai tele ia o le uso o te valaau atu nei pe a mai ar tata Polokalame lau valaau atu le afiafi lea ia e le o mau atu lau ia soa lelei ia faataʻi manu teleina lea fiafi i lausuga Tuilaepa faafogaaga foi ia Samoa malo le tapuaʻi faafetai le tatalo e se lelei o le atua o fea lava e agaʻi ai le tatou sa folau o lo tuʻi ai le sami te lē tatou te folau ai fe foi tatou te nofo ai ia o loo faina oso le lama toe goto atu faamafanafanaina i tatou soasoani mai le atua tuʻi le atua lo tatou faamoemoe tatou peloaʻi sesi i taeaupou ia viia le atua soifua Samoa Tofa soifua se auō i manuia lenei e tasi lava le vaega le atu e le faamoniteu agalo o le sa matou tafao ma le suga iā tagaloa siʻu ma vaosā mai Compton le sa tatou peloaʻi tatou sisigapua lena fai ina tou pitonu le foi sa tatou fai tatou taumafutaga i le faleʻia telē a o nei la sa matou tafafao ai ma le afioga iā tagaloa siʻu ia ma siona faletua ma le nofo alo e toʻalua o se tama ma se teine o loo manuia latou ia ua lē lavavā foʻi laʻua taumafa le ulutunu ma le pepe le manai o le fuata e mai se le aveloa taimi nei ia o se talana e alofa atu foʻi se auō o le ota na Strickland mai oi peia o nai nai Tacoma ia ia ma tatou aiga uma supporters ma lolo tele aua tatou faavaivai te talo pe o le talo Tuilaepa manuia nei taeao malua soifua ia soifua ia manatu Samoa le ua mai a foʻi le vaega o le tautua ia ma le fioga i le ao tusitusi o le tatou aiga faaufai manatu foʻi o lea foʻi vaiaso ia tatou toe feloaʻi foʻi a le ua taunuu mai tatou malolongalua ia te mataʻi tupaʻi le foʻi laavatu iai le avanoa ia e faatalofa atu i loutou paia ma loutou mamalu ia faatalofa atu i lau Tofa tupaʻi ioe e selo ua no mea iou laʻei iou sei ou tautaliga ia malo le pale malo le suʻi malo le folau manuia
Ia le fu o to e maua ni ia le foto a mai atu ia le faatanoaga foʻi ma le suga i le ma le fioga i le ao tusitusi ia o le fioga i le failautusi le tofa ia saleʻaula le fetalaiga ia saleʻaula ia o ia lava o loo fai ma vae ma lima i ai le tatou aiga faaupufai o le o le tumālō le vaaiga o le tatou mālō le taimi ai ia pitaʻi ia le fuʻuae o mai ia ua uma foʻi le taimi o le fetalaiga ia vaa ma lana faatalofa e matapea le avanoa e te faatalofa mai i le tatou atunuu faafogafoga ma le faaloalo Faafetai Tuilaepa aftai mo le avanoa ia o lenei tula ia vaatua le faamālō ma le i le tapuaʻiga le mamalu o Samoa o loo faapea na no piaʻi ai i tuefia o le kelope ia faafetai le tou alolofa faafetai tatalo timaʻiga pe foʻi o le tulaga no o iai le keisi o le alo se tasi foʻi o le tatou atunuu ia mālō soifua ia Samoa lenei tula ia o le a taumafai atu foʻi se auaunaga i ni mea o tutupu i ni mea foʻi tatau na faalau iloa o le tatou atunuu ia mo lou silafia mālō soifua maua mālō le lagi mamā ia faapena foi faatalofa atu i lau Afioga Tuilaepa ia ma le ʻaufaigaluega tusae foʻi ma lenei tula o le tatou Polokalame Faapea. ia mālō faafetai ia o te manatu o le lauga tasia tatou ia e matagofia le tau matagofia e a le tau o tau feololo vevela ia outou Mana ia le lava ae maua e matou le tulaga lea o le vevela o le tau le pe fotoatauagiagi mai se malu o le savili nei taimi a o le vai aso atoa foʻi ia o le aso sa matou alue le savaliga le matou matagaluega i le matou te feiloaʻi ma le tinā faavauvau ia mai se foʻi le faletua i le alii faipule o faanana Efeso na manaia le taeao ae te ia ua timu faafoseʻia lenā taeao le taeao lasasā na o atoe le matou matagaluega na timu a le foʻi toe lelei atoa mai le tau vevela nei aso e tolu talu mai lasasā ia talosia ia maua se masele lelei o le tau a taeao ua o loo iai foʻi ni faamoemoe o le aso a taeao le memorial le fioga le alii faipule o taeao ma le asfaraile i ona lago mau ai lea ia mas talo fai ia misi foi na ua tele ina mai at foi na vaenga o le faalalave ua longo maua e o vai amato ni Amerika pe ua mato langona ina lava le tautua le na foi alo le atunu io e palongo atu Amerika o Samoa Amerika nei i le soifua au auna o le na foi alo le atunu tele le sa o le nei tamali'i i tupu mai se lava tupulaga e o se mea te fifia foi Tuilaepa ina ua matou ulufale atu totonu matou te feiloaʻi ma le aiga ia e na o le faletua o le fioga le alii faipule matou lava le matou mafutaga auaua o te faateʻia e faatalofa atu i le mamalu o le aiga o lo ato sao faia mai le taliga mai o tagata ae taʻu mai lou igoa tupaʻi le toʻalima nisi o sui o le aiga faapea oi tafefe ia e faailoa mai latou te matamataina le Polokalame ia na ave ia le faamālō ma le faafetai i le lagolago i le Polokalame e fe mena ye o pe o se lepitia New Zealand mena o e ai me ai o sinei a vai o le tau mawhai e longo ma wha malama i se awala whaafai ngofie se tasi o tinana ua mato o mai whafu ai whaasalawe ia le tina i luma ma whaapea mai Faafetai Tupa'i ua maua se sao le tatou i tupa you know pe e langona i fo le Faafetai ai ia ola ua tali pupu na whai ai e tātou te whaafetai le lofo le tua o mwhaina maua le ngā lao ai mua whaina whaafetai le fionga le whātou nsili o le o Polokalame o le tio wa o ia lea le sāwala au mai e mana o mia ia le lawa i e ne tūlanga lea malo whaafetai e si au tala mo le aso e fuana au tala i lunga le tau o le sufuanga o alu ai no whatua mama sole o tiro ulu
o lo le falo ti lo na oti la lo fai ma fai ya e mo la mata ma me fa pena a mai le pile le fa e fia tot ono tala $36 ale fale pito taungo fia le fale o tiulu inei le la o te fai atu la la tala Tupa'i e le o to e taungo fia nei atu e se vai le fale o tiulu na pa ale fale pito e fai o le matanga o tiulu le vai to e taungo fia ai ona nei e fa le pile tot fu le ono tala o fa tu le pe e se e fa me langa sa fai mo eyebrows so le ka fio Ia, wale nāna e te whai mai e le anga le o tiuru. Ana, ua maana i le whaafoe le so lo wau. Au le lei mai wa pe ia oi o tamtala vou. ia ka olo ia tam tau na fula to to pe mai ia ulefta amata tam tau ia sa o fesili Tupa'i sa o fesili nei ia va o le ua viral le fea luai o le zoom ala le tau o le zoom lea ana vaenga le tau o le saufanga lima Tau su whanga lima su tasi. I oi. la ngona ia lu whanono langa ua sa tua se te mitele o te tala noa anyways o ke koe karangoa i kai au mele a le ta amata i mele o le olo whaanoa noanga Tupa'i le mele le atunu ue whaatalitali ai o le nuu o whaatali whaatali mo se tali la veai ma le mau meoro ai lele mai lungo le ea e le awaria o le tangata na sawa o tate ngo ia tuilangi e te sina fia le tangata Tu lo wal whafonga anga Samoa. Ua toe o se pili ma se mo o lato te le iloa sa saulonga a sa alu ya tuna mua sau ya tuilangi sau ya mai tuala e ese uma profile sa whaeloa ai ai lungo o pages ese lava foi le iloa na ta ei taimi na matou mafuta i nei o kilangi ia e e ala na ufesili atu Tupa'i o lo whaanoanoanga o le mawhai e tangata nei na au mai lungo o social media o le sa whai mai ma le taitai o le tatou malo and yet o le whaatalitali le tatou atunu i se fofonga mai le taitai ai lele mai i nei tangata nei o le sa whai ai le taitai o le tatou o te tari tonu fo e le o se toe taimi o se toe la atatu tala noa i mene mo le saunga le mu ia ma te si tau mo si malo si e fietu la e poi to inga fono whape nei sa le tatau lawana latou a mai i lunga Faapea o te tale tonu foi e le isi la fia fo e le fionga te maitai panemia o le iese tu langa Faapea le iese tu langa Faapea langa e tatau na a mai le whaatangana it's the privacy o tangata nei lewo whaailoa mai lunga wow is tangata e fia iai i zoom ma mea Faapea nei ai le mana o whaailoa o la tau fōringa le lau tele i tua e pēla o le popolenga lea ua breach ai i le privacy o nai tangata nei ia mai se foi tu atu to a tele ia tinama o le ia i lunga sa le tatau sa le tatau na latou au mai a Faapea pena whailo foi lai le fionga te mai tai palemia le latou se latou me o lo fau la Faapea latou mai lunga social media wa o te tau tino lama ana whailo Faapea e a mai manino le fionga te mai tai palemia e le mana o mia tu o mai ia i lunga Manuia o le pe o le mena o na mawara so ua vanoa o te tala noa i se te mai tai sa iai tu tonu i na feso o tai foi la iai la tu nano no foi tu tonu o le sum lea na iai se manatu Faapea o le whanonoanga i a tia ura vai ina o le taimi na fai se consent le li lea mai se consent le li fa mo le mole le tatu o wane i leak out se mea o le tanoanga lea i le social media ai so in other words la e uma le mea
Ai lele mai lunga le ata le ai saulana sunganga. O lona winga moa ula vaia. Tu jara inventatu ti tiro se set up le mea. Po le tam O le fai. tau whawalea. Le tau whawalea. Ioi. O le tau whawalea o le awatu whapena i lumo o le aufono. Ina ia whafonga le fionga te mai tai paramia. No doubt, wa umana iai se leo se sao le fionga te mai tai paramia. This is na o we o iai le fono tonu a. Lea wala ina sau no whapea ia tarasanga awane i liki tua. Ia o ini mea i tongi le moa ai maule afa. Yes. O le ua whai le tala a le tue saunga ia a mai i lunga. Me tonu ala le ta o tau whabalea. Ia e iei fo i ala o tu la fono i mea whapea nei. A whapea iei se tasi o nisi o le au fono lea ele iai se la to malienga o le a ia mantua. Mai le lua afe lu futasi. Se io o mai la ai le i whaia le fono lea. Tele a lato fontanga sa whai. Tele. Ai le a maia i lunga le media. Yes. A le wa tasi ale fontanga wa lato au mai ai le fionga te mai tai paramia. Ai whetanga ngofi tu umai lunga whapia. Ia o le mea la na tu whesini ei loa la. O le mea ea. O ai le whaasanga tau. Iai le a mai whapea i lunga. Pe o se mea o le foi e whau waini ni tūlanga i tua. Tātou te le mai loa. Wa o le nātua lava i o tangata. La tātou tu whisili i fua i le mawhawhau. Pe ASEA. Ia pe la na wasau nua le nāti nā ia te oe. Na a mifole le a fole. Le whaasalaunga whapea i alo lofa le au fono. Aua ne tu ua i lungo. O penga te whailangi por social media. Ia, ai pangala lea. E se na whai le tala. Ai umale tua. Ai sau tu i lunga. Ia, te alofa lava, te pui, le lava tātou te tamu whai pui i ro tātou taitai. Ioi. O no tūranga, ai mesi lava le taimi le nei. Pei o le taimi le mea sili o na whaingata. O le pe e ta alo e whaatalonga i vai i nisi o i tātou. Ia langa o lea lana sau whai mai male minsta. Ia ma le tangata pei o ia lea e whaaururu i ai ia le lima sutasi. Ia pei o si whanoanoanga na. O sia o whapopo tūlanga le Tuilaepa. O ie fo inisi na whasoa mai e tea u tūlanga lea. E a mai fo le lātou whaasea man whapea mai. O lātou o le mautonu. No o vesilingia le pe ASEA a whapea mai. I le tau amata inga o le nei maftanga o le sauwhanga lima Tasi. O le whamoe au tūla vaia i le tau mawhainga o le tātou ainga o le fast mai le amatanga. Ai aluai, ua uma na whainisi sa onga, ai tue wala au watui, le la pe sa whesiringi ai. Faapea ai uma se komiti ale, alwainga wha upwhai, e la tau te wheiloa. Ai mai faapea, e na ole susunga lava le atu ilangi. Ia faapea la le fionga al minstane, tu mai lunga. O le la faapea wa iei nisi wo esi, ona ele o manino, o le o manino la tau, o le mautonu, Ia ole mela le tate fisini ai. Ia e tātou te le fio o ia to ina tūlanga. O lo o tātou tau mawhai i se awala ina ia whaafifi le mū, ma ia whaapena fo i ona maua le tātou ainga le fast, le loto mawalalo, ma le wha maoni te leo mea, pe fe o le lato angamatau. It's to the rule of law. Ia. Ele tonu ele umita sa fa ye mele na lanta pa ye si ta fa manat ya ila to ya malu ya pe ya yo malo ya oani me o lo tu mai e mai se lava taimi o lo ngala lo i lungo de social media ya tau fa tete i mele o le tua i lunga o me e oro o afia ile ta i o tatu malo ta o se mai Ia wa tūlanga nei ei te wa ASEA ei se whaupunga ASEA ei whapea o le ane i mea wa fio mai ei lunga le fionga tamai tai palemia o le nei e lunga ala lo le Taunu'u i tele
tua le foi whaero mai wale ai se press release and all this. Yes, La ia fesilingia ma la o foi ngi langona. Ia malape la pea i foi ni tua inga e tātou te tauna tātou pui la fionga te mai tai pale mia. Ia male si mea e le o mana o mia ia le nei tua inga po ni tau whai ngā tangata i mo lana fionga. Ia, na, Faafetai. Me ia se situ ta. Ia, Tupa'i ata teri se manimele. Na matua se upuru ta Polokalame. Mo i tātou sa ngā rurue ma oro ngā rurue pea i le 5 sutasi sauwhanga. I o tau silafia, o tau ma ne Fasa poras, o tātou e Tasi. O tātou e langolango ina, ia le whainga malo o mai i le teminei. E le ese le 5 sutasi sauwhanga, e le ese Fasa poras. Na alana ese, o tangata o lo taita ia le 5 sutasi sauwhanga, ia mamatou ne taita ia le tātou afo. Ina ua tu lai me le whainga malo. Na ufa se tawa ngā loe loa i nei Amerika, na ufa se tawa ngā loe loa umma le te ia o le Fasa poras nei. Te tonu whapena fui o tau New Zealand. Le se mea la tātou se ia na fuu tātou tu lata le si palota. Ian tātou te o mai fura, ia le toe ta pena. Ai mo tātou le 5 sutasi, tātou lo ngā lue 5 sutasi. Na ona whailoa tu lava, ele ese o tau, ese mātou o mai tātou ngā lue whaatasi man whaaloalo. Tupa'i, E moni Taunu'anga, o le aunga man wha o le 5 sutasi, le sauwhanga 5 tasi, ma le Fast Supporters Group, o sa tātou tau mawhai e sosoani i le tū tau le seleni i le whainga malo fau. Wa le teimi le Faatuatua i le tātou whainga malo fau. Ia peona saungoa le fionga lau le malietoa. Sa wau maa. Ai peila o tātou le sa tātou tutu malo si atu i whafu. Ia o le ale mea tātou te maua whapena ana ave i Samoa. Sa tātou tau mwhai ei ina ia maua se le lei. Ia le watu o maua le ai. Le watu la i mai le whainga malo. Ia. Ia, le lei. Tau ese man ta pule. Ta pa ia o ka e Samoa na nafi atu pai. O le leo fo le alanga, le tang, le toa po le tua whawhine, po whawhine pe ni Samoa. Wala ngona i lava le whaanoa noa i le atunu. Ona o le whaamoe moe ngana o atu si ainga o atu matua o le li o le whaamoe moe, o le atatala. An mea le no fesili e le Failautusi, o te fia i loa, leang o lano nofo i Samoa, ta tauna manino. Lea tonu, tupai o lea sau vava ai o tatu le ola i atu whafo e malo si tu la fono i mea ia. Lea sau sila i le whainga o le keiso Samuelu, o le puipuinga o le taiti o le security, o whaai unga whamasinonga, o le toe loka whaatasi malona to o lua, ai le niso tu la fono e ono ta fia patisi ai. La sau sila. Langona whanono Tuilaepa te lopena e wa ai atu ana nafi. I le au mai e whetau i fo i male sa wali mai o le fionga ia papawaa. Ia male tina ia mailing. It's free. Sa wali mai free hands. Whaatalo fam whaailoa mai le malo le Taunu'u. Matawal awa ele iai ni loka. Amana tua. E lua se lau o titolu se lau. Ia defamations. Le morianga le mori ai la ua. Ia e mantua foi. E ia taimi sa tau mafa ai sau noanga a papawaa. Onga o lunga le le fia ma le sao o mea o whaatino i le au nanga. Ai o Samuel unga le se lau wale sa se lau ono fitu. Ale o vai atua pa ui lalo se lau ma le iwa. Ia morianga. Loka 5 alwai ma le fili. Toi titi ma o le 5 se fulu. O leo sa vavali luma o tua o autafa. Ai ele aise ia pela le alanga tua fine le na alanga. Ua mulinga, ua fasioti tangata, ua fasioti e Samuelu se tangata. I nei fōlinga ma aia o le amainga i fafo Samuelu. Ia tino tua lava Tuilaepa.
Wa sa tai le mato ofisa nafi e mau le mela taimi uma le fono titira telefoni tine. Na mato ia ula ngona lo o tia. Na malingi fo lo mata. Moni. E o uma ia tātou. O tātou o tu whawhino o tā matuangani. O tātou o tina. O tātou o whanau. Ia, pangā lea. Le lato he loka fo i mō lesi fia. Lua masina. Tolu masina. Yeah. Le matolia le o Februari, mati, a pelila, me e lo fato avala au whamsinonga. Ai ngalo ai, o lo i ai whanau witi a Samuelu ma siona fatua. Matua i le ai ma se titilo i le atu langa. Ese pio tava ai fo i whamasino nei atu nuu. Pie fua whapena le lato wa ai. Io ieni whanau i lato. I pie fua whapena le wa ai whamasino i le ngatere natu. Nei atu nuu te tele tato te nuko. Ao Samoa. Solo tali lo whavasenga. Ua ta fiu e tau whavasenga i lo ta mawhau vai vai. Ola le vai. E o fo ia ele whamasino ma le wa ai e tato. Fai mai to te leilo se pau pau. A ta te tau roasi na mea tu nai ma tau wha. Ala mea le tu nai mai tato atunu. Matua le ai ama se. O se manatu au tu leo te fia watu Tuilaepa le tu langa lia. O lewa a mai e le prosecutor Faapea. Wa o lena avele tau sanga a le Afioga ia langa ai e fitu langa ai e le loia Sam. Na ia te tala mai tua ia la ua ai Faapea mai. O le tūlanga le case Sam is a flight risk. O le whaupunga nā lena o mai. It's a flight risk. O na o sa ili le tonu le winga o le tala le o le flight risk a. A le o Faapea mai. Onga. E o le past history o Sam. Lea sa ASEA ia ingoa sa whaangainga o aso whanau sa whaangainga e iai le taimi e le turn up a ianga court case. O le ASEA o Sam i le taimi le nā ma le taimi le nei. O le taimi le nei. E le iai se e le i whaamautu mai le ofisa leo le tūlanga o le hit and run case. Pei fo na tātou whalongolongo uma i interview le tina i atu au pa petu fine. Leo to ese fisota inga ma leo le upu ua le lava mo le mau and all this. Walua i walangona e Sam le loto mafatia e le maftianga o mātua tu au. O Sam na sa vali ave evidence i le ofisa leo. Ai ina ua maua wa whaatama ia evidence nei. Lea lana alwa wale o toe nofo ia Sam. A apa mai lo Sam i whafo le social media. Ia ma upenga te whailangi. Lena whai e interview ia i lunga. A whailai whape risky Sam. Why would Sam come forward? Lea ma fuene le loka o Sam. Ona o Sam lava ia na come forward. Ua leva na toso whapautolo le case ai le mwhainga chances. A le lai whapea mai, o mafua anga nā lea mai le prosecutor. O ngā e iai le taitununga, ne te ua whale tonu le turn up le court case. You know, it's a risk to the community. I don't think so. It's a risk to the community. Tupa'i fesosoni mai iai lo mawhauwhau. Le amatanga no whaalonga na iai le whatanronga o Samoa. No whaalonga i whapea na ave leo ave i le motel. Lea la iai le upu lea te tau manatua o le pā le paketi. O e tau manatua le langa i se me o te tue mawai le kopi o le melea. Whaalonga o no tau fia kopi o le melea. Na ave leo whaanofo i le hotel. Ai ua ave ese ma le hotel, motel, whatever. Ona ua pā le paketi. Te whio tau whamarumaro, le me tū pā le paketi, lena melea. Ia mantua fo lena mai lunga. Ia. Ma tau sa o mai ale motel sa
tu'u ai e leo under protection. Yes. Tusa la sai lalo le witness protection ia Sam. Na Mm. tu'ula ia tuloa fo le motel wa mene na lia e mai lunga. Yeah. O le Lins motel li i Faatoatua. Okay. O i nasa tu'u ai Sam Masani. Mm. Ai Faapea mai. Ua te ia Sam Masani. Sorry? O leo tu ua i le Lynn Motel. Ioe, o le under le police protection na leo. O la tole na nga placinga Sam i le Lins Motel. Le la Faapea mai Sam, ua te i le tae au lea, i le tutu o to leo to tolu. Mm. Ma Faapea mai, e tapenga la mea la o. E ina ua tapenga ese mai, ai umalofa mai ia o lua. Le lana visiting ia, ai faafefele, ai male faupunga na tu atu. Ua masofa pa le paketi a le ofisio leo. E le o to inga fatia le, te tongingo se motel. Ai le lan na mai le faitio ngā Sam. A se taavale fo e momoli ai la ua mala mea i la tu ainga. I le ai. Na o lava la ua sa ili la awala e aveila ato ma mea i la tu ainga. O feala o iai mea ia. Fea ngai marikis lea ua e moa ua koe turn around leo ma ko against him. O fea o lea tu langa te mine. A fo tu langa le ei nei. Ia ua le Failautusi. The turn of these events, it's the other way round. It's now charging the eyewitness. O le sal watu momoli atu ia mea sa ai ia. Ma o le la Faapea e deny la en matanga luenga leo. I le fionga le ali i komisina. E ngā te deny inga, Sam was never an informant a leo. Ai, o le vai aso lena te anena o whalongolongo ai. Ai sa whai mai se interview na mai tu me stanga te runga le live. O lea la sa ta ua e Sam le te leo. O suafa o leo. Ma mea na tutupu. Le taimi. O whapeo le tausanga iwa fitu. E tele mea na alwa e mai ai lunga. A le la whapeo le deny lava leo le tūlanga lea. He was never an informer a leo. Informant. Al memonia sa whainga runga i Samuel. O sao lea. Wa la lela e tau tino lava e Sam. O ia sa whaima informant a leo. O le Faapea mai. Wato o tele fo inisi sa lato whaia le whaataunga o le Faaaoao Fasaina. Le na maua onga o Sam le na lainga maua. Ia wa le simela le te vai atu le tala o le lipoti le famsino. Le Faapea o le polenga. Onga le la contradict ai lai i. Ona Faapea sa iai nisi sa kalokaina il falpuipui. Ona ni taimi le sa watu e Sam ni whamaumaunga i lātou le e iai le Faalaoao Fasaina. Ai Faapea ua māngalo i lātou. Le la lina tā ofi i ona pole. O hola leo te fesili. This is really contradicting ai lola iai i le maua leo. Ma le mele wa amai le famsino. I loso le. A le asau sila i le to o luo Sam. O tala fea ngai le loka atu pea ma le lele o manino po a tonu ni ana sori ngā tū la fono matu ia. Na Le whai. fote te lo atu. O te whetu tu ngā i le tele o molianga le ofisa leo. O le mele e nei. Ua pēni tā alonga ta maiti le whainga o nei molianga. O le taimi o se lau. O sa saule vai asa lente se lau ono so fitu molianga mo Sam. A leo te whaitau o le lipoki an la. O se lau maleiva. O le tau whaleanga. O le tele nei mau moli mau. Ia, o le tailo Tuilaepa a o le mea ua whaelo mai tangata i te au mantua. Lea sa sau whasa launga le ofisa leo. O lea e sa ilia Sam Masivai ia Faapea Lisa Marie Lea Schmidt tu lo ta ua swafa nei.
Ai Faapea mai ele o maua lava ia Marie. Le maita'i lea sa to'olua ma Sam i le pō lea. A leo ftaa I loengi. Le fai mari tangata. Wa le panai leo leo. E le ta o mai Faapea le o maua. Ai Faapea la sa whananama whaalafi. A leo o toi maua ai Faapea. O le would go against Marie anga I molianga. O I la le Faapea le peisi ai I molianga I le Afioga le li fai puli. Ia Faapea foi le Afioga le li malo ia le Afioga ia li o. Faapea oni moli maula lea al tamaitai leo o Marie. Ia e langona le whanonoa peni mea mo I nei mea. O le ua whaataua le moli maua I. E whaafea tangata o le eyewitness. Tupa'i tā mai langa nau e tā ua Marie. A whaila o lea mori mau umasa mo o Marie tā o le nā tūro mea. A whaila o Marie na sola mai leo leo, o ne maua leo leo, meaning e against la Marie I leo leo. O lona winga, e na te langolangoina Samuelu, pe a whapea o le na sola mai leo leo. Tā tala noa I mea o nā tūro mea. E le mawhaina sola I leo leo. Au lai au I leo leo. E tau sa me le tano toi. E moni pe o le mea. Leo leo. Ona e musu I leo leo. Ela o mau leo leo. E ta tau hana paita na tala. E lango Samuel. Ela o abatu leo. Lela conspiracy. Ka ola le upu lea wha mole Tupa'i. E te tali tonu wina se conspiracy le mele tau whai mai. Se me tau whawhatu le mele pe se me tau whau. La lau sila ti. La sa uwhinangana. O nei le tae au sa a mai le tangata se Faatautanoaga nisi fo tamari. O leo Faapea. O walau I loa le laulangi, it's a high profile case le tūlanga le wo I le case le nei. Ma o le lau walunga ai, o pe o moli mau nei e wa tūlai mai, a umana whaopopo to ese ia whainga moli mau o tangata te tō Tasi. Wa mauti noa, it's a conspiracy behind it. Yes. O mea whau. Yeah. Pe o le whaanoanoanga le nā lewa wa titi lotu iai. O le whaanoanoanga o ngā tanga I ane. O le te lele tā penanga si o tātou malo. I le tātou tali ngā malo mo le masina o ke topa. Pea o le mea le sau pese tele a te lo taimi Tuilaepa I tā Faatautanoaga foi. O ofisa uma diplomatics le te tonu o tātou atunu I Samoa. E tofu lava le diplomat office. E kiliva maua la le newspaper o le Radio Samoa, o le Samoa Observer, o le tautu, o le Talamua, o le Samoa Global News. And not only that, Taunu'u foi nei whawhoi ei tātou. Ua access online umamata ia ofisa nei o loo iei o lato ampasa I te tonu al malo Samoa. O loo whai tau uma I mea o loo tutupu I Samoa. Loo whai tau uma. E ei la le papolenga. Ua langa e nofo foi lato e pui o lato sui. A mai se o le a whai malanga atu. Pe a whape o tūlanga le tūla I mai. Ia, pe fo le alanga le Afioga le li whai pule a nafi. I longa a inga, I longa I tū malo. Ia alo lofa aua ne I se me tupu a lena sau le leo. Whapea wata tau loa na mul foanga me whapena. Lena sau noa lava le li whai pule. Ma le li e maia. Tātou tuku I le tua tatalo ia maual file mu. Ia la whana whamanuia le Afioga le li whai pule. I le tamaitai palemia ma le kapeneta. A mase whalmatanga luenga o leo matanga luenga o whamasinonga. Iono o loo tau mwhai lava e fōfō ala mea. Ma tau taha Afiafi lalo me iai ni whare tonu e tūlai mai. Ia. Le tulau. Tere lopo le ale sitala e whai ona tā whaamatalaina iai mea o lo tūlai mai a Tupa'i. Tele loa o tele vai ia paama mai foi, ma sion fatua. Au tai eila I le vaenga lea
Tupa'i. Pe mana ia ta amatatu ia ta te tau alanga tu immediate uma ia whafonga mai vui, whafonga mai savea, whafonga mai tuisi, whafonga mai asiata, I ti mai tatu uma. Whai, worst comes to worst. Le ase me te tau tatu whaia tatu nei le international media. Em whain tatu tā pena se tusi o le ase me pe whai lava o le tūle mai Samoa I sona tū ranga tono e tūle mai ai. Wa ngata mo tatu whainga malo ele mawhai am tūle me whainga ma. Se mea te tau le tatu wala au immediate umane I tatu te whaia se tusi a watu I le United Nations. What do you think? Tuilaepa, sila fia lava talu na Faatautanoaga na taupule nei. Le tele na o au mai I le tele o Faatautanoaga. Le sa e mawhai le na watu e tua lalo I a papawaa ma meiling. I le aingo tu au I a seme. O tatau o na whai se talo sanga I malo au Tasi, United Nations. Ave I se tau sanga mo mia se sosoani ono tūlangala nei leo tūla I mai. O lo ia inga mwhaina la tau mna o mia le sosoani I ofisa ia au tū. Yeah. O te taritonu fo I o le tātou vaenga lea, a Faapea ua whawhingta I nei a inga I nei a foi. Whawhingta I nei tangata teito Tasi. Au le ngaruenga la lea le international media. Whawhonga mai o tau sa vea asiata I tim tatu mavui ma tatu umanei. He le len tatu tu Tasi le melea. Tau te whesosua ni ai I ngase a malo o lo tūle mai. Le lava o tatu mata I tuina le wha maoni. O whaipunga o lo tūle mai. Au I tonua. I o step in ai tatu. Tusi. Wapo I tusi ai ngotu auna na ape I le ombudsman. Ia office ia male tatu whainga malo. O te taun tatu titilo uma I vaenga ia. Ele na o tatu tala no Faapea. A taun whaise tatu whainga ia o tatu leo I le United Nations. Pei ona e ta uso te meo ta Polokalame. Ale taimi nei Tuilaepa. Pehe ono whai atu I le tusi le sa la wina mai ele. Nia fionga ia le ataua savea. E o tia le loto I le tau laulaunga mai ele tina ia rosi o mena tutupu. Le a fianga o siona alo le taimi noa tūlai mai le. O le kopi le leia le nā ma se talo sanga attachment letter. Yes. I tu sa o I limo le United Nations. Manuia. Ia, a tonu leo whawhonga mai le to te leo nisi o media I le tā Polokalame. Ia, whesota, ia tu nā pe whesota, mai ia une, ia pe whelava me tātu te whesota I ai. Ina ia mwhai on tātu ngā rururo, ia whatino ina, ia le vaenga. Le la ua tolo pō le whamasinonga, o le to tolu le until when? Aso luas fulu o mei. E te tali tonu se tūranga le leilea I lau a lea vaai. Le tolo pōlea, le tolo ina lea ua I le tūranga ni. Te le lo fia whaelo atu Tuilaepa. O lo ma fau personally. Ai o te manu foi. Onga o te alofa I le o lo iei fo isona afianga. Ai a uia. O te Faafetai le umila le o te taimi le watolo ai. Onga e iei nisi vaenga le e mua dia e mai. Ia o na tātou I loa I foi le inga. O te tau fiofi mamau I mea Faapea Tuilaepa. Onga e whai alofa I e o lo a fia. Ia, mai stam tau puina. Fai sen ka koma I lem tau, mea conspiracy. O le mea mua o te fia whaalau I loa. Ua Taunu'u le waa o lo a watuai I a tātou essential food supply. O ona amato e lau tala lunga social media. Te whaamole tā o fia le tautua ia o le whainga malo. Onga o le na siaki na sailili po te lo fisa le waa.
Sa iai ni whaale tonu o le tau le swea o le o ngā sami I fiti. Sa le mawhai e la o na seo le waa. Le sa iai na lainga mafua isi te lei. Ona o le fo isa iai le afianga o le waa le taimina Taunu'u ai I Vanuatu le sa ili ia sa ini whaale tonu sa whai e repairs o le waa no this. O tūlanga lo manino. O au te Faafetai le puleanga le kampania le aliki. Le na mai manino lava le whaalinga ma le whalawai tele. E tu la sa a mai le whaamawala longa I le atunu le mafua anga ina ia lava papale monsai. Le mafua anga wala ina sioki mea nei. Le ai o le sioki ona o lunga o soa inga o le tau le mwhanga whiwa I waa nei. Ia e tā ofi e foi. A o lea la, wa mantua le wa asa Taunu'u le aso sulua o Februari. Ia, and wa le Taunu'u le aso sulua, ona la o le tūlanga la leo le soa inga o le tau le climate change, le na whale tonu le waa. Ia, a o lea wa Taunu'u, ia pefona sau no le fionga al minsta o tupi, I le tūlanga le au whai o loa. Mantua foi. O la wa ulea mau iai, ua le poloketi le o le milionga, ua whaata mau a inga le tele o a inga. Ia, o se whaata inga, na o se whaata inga. O le a inga sa whaingo fie na maua le lato whaalifu, ia markoko Samoa. Paule nā le mea sa e ngafa tau li mainga. Ai pe watalu nei na ele polokeki nei, ua mawhaina whaata mau a inga I lato. Ua maua tupe, ua maua le extra money, ua maua le paunga moa, maua le paunga maa moe, mwhaina whai e me tau sami a. Ia mantua whai la, o le supply le avatu le au whai o loa. Sa target la va I le tūlanga I le I whai ele poloketi. But o lea la ua tele le tamau a inga, ua ngafa tau li mainga a inga, le whaatau o mea ai, ua short ai fo le supply, o le la whai fo la ma onga whalea onga I le au whai o loa, o le ato o ka wha popo a lato o loa. Ia, lelei, mesiri na ua mauti noa. E le o se whawhirita au ni o le malo, o le mesiri na nta ua. Tupa'i si tato e ta milo tasi mei, le ua ta ua le sua whao. Papali I pa noa ta pita. Ma le mata upu I le tseleni ale nupi wha, le fwela ua au mai Faapea ua whasono ina le wha maoni le te teifono. O le mele na ASEA I Tuilaepa au tūra I mai ia mapule le nupi wha I lona fwoi vei taimi. O e tau maua se vai ngai le vangane. Ia, ele o tali le fionga le teifono. Ele o tali le fionga le teifono. O lewa ua umana a mai le leo mai le minsta o tupe. Le la watu le tu avanoa le taimi fitu aso. Le watu I le fionga ia panoa. E tali whaita waila I mea ia tua inga. Ia le la ufa manino e panoa. Le tali sisi. Le la avisa o lana tali o le fionga al minsta. Ia atonu se taimi. Ia na whaailoa mai le fionga al minsta. O le a se tali watu lima atu le fionga ia panoa ia. Ia a taimi nei. O wa te le fetusia inga matau matenga. Ia ad peon sau noa le fionga panoa. E le tali na ia se tali sa o la vai le fionga al minsta. Ma no Faafetai o tai ai le vaenga le fua e ta ua le ta miliona. Le no vavai atu o... Le no vavai atu pe e whai o le whao mai o wili paelo lanu moana. Ai pe ni voucher e apo o amena a whaleata numero tolu. Na e Faapea la atu... Au lea na manino le leili fontanga al palemene. E le mawhai na tupu se me Faapea na. E le mawhai. Well, tailo ye ata tilo nei o fair tosi ele laina o le mea o le defamation. O fair tonu e tosi ele awa atu foi la saunoanga na fai pule. E mawhai fo in tatu fai ele upu na. Ele mawhai na tupu se me Faapea. Ele fai na tupu se miliona. E fai foi na tatu consider ina.
o le defamation faaleanga ia le ape tasi na me tau muri ai a le fasili le fai atu o le la foringa mai o le la fasolo pi foringa mai e tau tufa i ainga le tupe o le tumale le fale a o le sui le na alanga i tuton e le fai tupu se me fapena la so fina ngalo tupa Io o te langona ai o le taimi nei wa tau funa iai se na wa tau funa iai ia ni se tusi mai le fionga te mai tai minista e le tūlanga lea wālanga o le wa manino ha mai wa find vouchers a le lawa iai le complain le wa iai le whaitionga a nisi o tangata o le tūmalo o le wa mau solo tala wa tufa ta i 5 se lau vouchers i ainga ai faafefea la latou le nono foi le foi palota e le io o tu lava se me faapea ia latou le la ofisiligia ia la foi la faapea wo o ai le fionga al minsta ma le latou komiti le tūlanga lea po o fele ta ia la sa o ta tauna na mulmulta ia komiti faavae o i tumalo i le faafoiga o latou le latou miliona ai la so fina ngalo ele sa le tau on a step in the minister male steering committee ina o la tu wa le lungo social media ele on find na tia sa tau te put a stop to it right away o te langona Tuilaepa o se tūlanga nai o iai ona fatoa faailoa i lunga social media ai sa tatau na ave sa o lava like a faapea wa iai se aiga ua faamaonia lea na avatu se latou voucher o le taimi lole na screenshot faamaonia uma mea nei tusaʻolo le afioga le minista ua e lē mafaina toe alofia le faipule o le itumālo lea e faapea mai ia e leai o le mafaufauga na sa iai e no laga le ua iai complain a nisi o le itumālo e le io o atu lava ni a le faapea ua uma tupe a le io o atu lava se tupe iā latou le faapea mai na o se tau iai o le ua o iai nei faamanuiaga ae faafea le lautele o le itumālo sorry malo fafte ia ai mese lava e sau le fofonga o le tangata na ia fofonga ina te tonu o le pale mene o Samoa e le te tau na tu e le mawhaina tupu se me whapea. By the way, Tupa'i tao i le a ta iai le milionga Tuilaepa ia sauno mantua fo le vai aso le talwaina watoe le ta anga il Fasa ni anga numela 5 which is o Fasa le anga numela 2 o le taimi le nei o loo iai ni fale tonu o na faapea o se lau 5 le tatanoina vaso lea se lau 5 afe o lea e tausanga le tumalo o le lato fa se lau 25 afe o faaleo a wallet tongiina o le aufaigaluega o le fono faavae ua fitu masina le totogia lea na mauai ua uma na release se lau 50 afe faatatau le mo le totogiina a o lea la faapea na release aga i le afioga a le faipule ia o le ua amai manino le tusi aloaʻia le afioga a le faipule e mamā ia ona o le tusitupe ma mea uma a le fono faavae Fasa le aga numera 2 na uma na tatalalai tu'u ai le teu tusi le failautusi le o mai ai le aso o lalava e leʻi ai se taimi na taulimaina ai e le afioga le li'i faipule e faapea laua iai ni fonitaga ua uma na faataatia e tulaga lea a o le tulaga la le iā Fasa le aga numera 5 o lea ua iai le talosaga ua amai e lona itumālo e faase'e tuagalu ese mo lea foi mo le faiga o le latou polokeki ua fia maua e le itumālo o le manuia lea ua fia safu latou le manuia ina ia sasa'a mai totonu o le itumālo le la iai ni iaiaiga le faapea o le a faamalōlōina mo le 12 masina ae se'i faagasolo le faiga o le poloketi ia e lagona i le fanoanoa ona o se me manuia umai Samoa titilo e telo i tumālō
ua sapi latou le faamaniaga lenei ua faamāmāʻavenga ua faatamāoaiga ai le tele o poloketi i tumālo taʻitasi. Ia e pe o ina lava le masani ana avatu ai fautuaga tatu Polokalame ia so uma tautua ai le auna ai le siufoga tae fou tu mele o le matapeapea pe HRPP pe fast e makapeapea lo ngaka o le mega e maua ioe aua le makapeapea i kupia le malo ioe ta mai i Tupa'i na o le sa tatara noa avatu ta fautuaga i le international media le fai le matou panel le stonaʻi a o le mea le tautalen taʻavatua le luʻi le mo tatou uma ia tatou e faisitusi e ave i le afo i le United Nations a o le mea le avatu o le ua loka siugali i le o vaa ma a le fai e le lagona o tagata pei na faalua ana vaai mai lole lo la tupu a le savali lea la tupu a le savali lea o le filemu loka le ugali o le aso lagona e tatau foi lana tatalosaga i le atunuu faaauau le savali lea le o tatou vaaia e lē foʻi ase lelei o faamasinoga ma mea ia o loo tulaʻi mai ae po ai nisi o le atunuu e mafai na latou faamaopopo ina le savali tatonu se tulaga lelei i le faaauau le savali lea O se tulaga lelei Tuilaepa ina ia avatu ai se leo o le atunuu ua mani manatua o lea lava ua fai tiute o leo ua pasese uma i luga o tiute faalemalo o le malo ae faafefea la ua fai latou tiute o le latou aiā le i latou galue ae faafefea lea iā tatau a tagata o lea ua solivae e tautalu ai la ia pela o le conspiracy le ua aliaʻi mai nei i ai foʻi moliaga ia ua faufau mo le afioga iā liʻo ma le afioga iā i le afioga le alii faipuli ia o te tatonu foʻi e apply iā Sam ma lona fatua ma le usa iā lise o moliaga faufau lea la ua tafili saunoa ai lava le ofisa o malo ae faafefea lea iā nei tagata ua tele ina deny a latou aiā ia ae pela o le faafetai ai ai se toa latou te tulaʻi mai faamaopopo o le savali o le filemu e lē faapea o le siʻitau o le savali o le filemu e faailoa le leo o le atunuu ua tatau na iai se sifuafuaga ae leʻi oo i nisi pefea le atunuu ia manaia Tupa'i le ua auau uma lava le tatou tua i vaega uma ia ina ia pai ona pa'i ia le tatou tautua ma le tatou aunaga i vaega uma ia o le tatou tapa'i mai ia i le mea lea o le plot to kill Tupa'i lea ua taloka King Faipopo o Taualai o ai foi lingo le stama o Tuilaepa i ea le lea mai lauli'i o Taualai lina ia Taualai oi mai o le ma'i sorry io e tolu le mai e se meritamo langa el tise pipi i luma nei to ina eu maliliu but still o tangata umai mea tau plot to kill mea tau le ala ua sui le manatu o le li lena o mai Australia tala paunga le o manatu tala paunga e le faaua wina e le faamasino lena fai le faamasino o i lato ua loka a ua talo sanga e au mai se faamasino mai fafo e ata mai le faatatau a o le fesili Tupa'i a fai nei alu nei le afo le manatu lea ae manuia mai tala paunga o le ale vaai Samoa i totolu o matalo Tuilaepa e sele popo te lē i o le popolega lenā itu ia o te faafetai foi a'u ia le toa i le toagani iā talapauga ia faapea foi lana lo ia le te maitaʻi iā Josephine ona i le latou teena e lē toe manao e toe iloiloina i le faamasino lea sa iloiloina le faamasinoga o le toʻatolu le wakaloka le iai tauālai le iai ia le maʻi ia faapea King Faipopo mana ia no mana ona
e lātou tatonunga, e le tatauna to ilo le same whamasino lea. Wa o le whaiunga le na whai ia tawa live, whanpuipui. To e whai le case o le mai ma king whai popo. Again, whanpuipui i ronga inga. Wa iese langona, o le tūlanga fo inai o i le case o tala paunga. And no matter what, e mai nei fo i e whanpuipui, lea la wa langona ai, e lātou te ena, le toi tango fia te mai tai whamsino o le case lea. A le laha na tali mai la le Afioga ia vui, a whai o tūlanga le iai, ia longa wina, o le ato e tolo i tua le mata upu mo pe a mo se tausanga. Ai o le a le mawhai foi la na whai e whamasino ia, o le a mai ni whamasino mai fafo, lea na tali manino le lo ia tala paunga, ua lewa na tā pena iai tūlanga uma ia. Ia Faafetai le ata mai foi o le Tofa le te mai tai lo ia malana client i le tūlanga a whai la tūlanga le Tuilaepa pe o le popolenga la lea. Ia. A whai ai te ua whai tawa lumanga lea. A mai ni whamasino mai fafu. Mai ilo umal mata upule nei. Ia longa winga a Faapea e Tuilaepa mai Manuia inga le tuangane ia tala paunga. Ia. It's gonna reflect back lola I whaai unga ia na whai ia king whai popo wai o maritaimile nei. Le e maintain na wale innocent o king whai popo ma le mai le mata upu lea. Mantua foi la le na toi tau tala le tamale o tawalai. I le tusi. I le tusi Faapea. Nea whamanino mai e sao o mea na whau e Tuilaepa. Ia o tala nei le na mai lunga. Ia ai le I whaonga ina. Tupa'i, o le whenga tāle nā, e sa o leo, e le haja senga o tusi le atawa lai. Ma le tusi fo le na pisa making whai popo. A o le watu I Samoa. Le alawa na whaali ali mai lunga turisi I ana Polokalame. Le handwriting, o le signature. Le ai ma se taimi au Samoa Faapea. E su ni tangata popoto atama mai whaapitoa. I mea tau tusi. E su le signature, pe match. Pe tutusa. Ioi, a wai le aia se alofanga, pe alu watu le whaamauninga, o le handwriting na, handwriting a le tangata, ioi, e mele, pe whara tusi le ata walai. O le lava o tatu matamate, ai leo whaongaina, e leo whaongaina e tonu o sinonga le tatu o tunu. Tuilaepa. O te fia whaso atu, o la uleta ua swafa. La uleta ua swafa ni tamadi. Sa mātou wheloa I nei lo Vale. Ia, sa arwaru fo I tanoanga ta wai ia malanga I Samoa. Ai whaamanino mai ai la, o loo iei fo I la tau mata upu Faatutusa lelei mala mata upu. O lea na sa ili fofo ai loa. E sa ili se lo ia I nei New Zealand. La tau te malanga I Samoa, wala la tau mata upu le nei. Le la na maua le la tau KC. Ina ua wheloa I Marchetta, e sa whamanino I fu. Le concern a le KC le nei, I le tūlanga wo o iai, le credibility o le justice a Samoa. E mana palangi le. E tau mai e te wana nafi. O Faapea we. Ya, le lai sa o ila tala lena o whatu la matanga. O ofisa ampasa umai Samoa e maua umai la tau le media o mea le te tupu e mantua newspaper nei. E whaapapalangi uma newspaper le nei. Ai se longa wha alapi e le se ofisa e Samoa la le mwhaina la tau wha na malai. Ai le pefa no whatu. Wa online uma fo le tele wa up to date I le standard o le IT o newspaper uma le nei. Le fo e maua atu e lato ofisa ampasa nei New Zealand Australia po so se mea. A whaila o le o wha leo le KC le nei leona concern ma le popo lenga le tūlanga le justice I Samoa. So what next? E te lera na whaafitau. Ioi. O le si mea sili e au pena au I Faatatalanoaga. O
Mea fo le o le mafaufaunga. The purpose o le mafuaanga, the motive e a fuai o na tuulunga o le ngangana whapiltania. E se fo ina o mai fai mai e tau fai whasa moa me uma. Ai a o olo ni tam fai ia i loa le laulangi. Tūro ngan Britania, o le motive e lenga ku whapiltania. Ia malama lama tunu o palangi. What is really going on in Samoa? Lea so fina ngalo. E moni tulaga na Tuilaepa. E ia se taimi o te whai ula mata upulo te fia whai loa atu. Wa tu fo'i la i le whaapalangi. O le fesili, ASEA, is there a reason behind it? E o mata whai i elu i la mata upuna. Ika fe so le ia Manuia. Ia e se mata upu ta ua la ma te fia whai loa Tuilaepa. Ia sauno. O loo iai se tala vou i Australia. O lea ua whalpuipuina. E whaatali e lona whamasinonga. Ona sa tua ia le mata upu nei i se tamā tolu su whātausanga. Ona o le whalawlawe lena tula i mai a Novema tausanga lentea. Lea na tua ia ai i sa wanga wha whiusua inga ma se tala vou su fitu tausanga. O lea lana maua, lena mō li ai se tamā Samoa. Ai sa tau tino tamā le e le iloa e ia lea tala vou, e le ia se la whilo inga. Ai le lo po le alma fuanga nga chacha i leo leo mō li a Faapea, o lai e maua le DNA. Ai ina ua sa ilia e leo leo, le telefoni a le tala vou su fitau sanga nei mai New South Wales i Australia. Ai su e fo leo leo, ai maua le new sa ili tu sa le my phone search. Ia mantoto e ngā telefoni fōu wha ane ona pō, ua whaingo fia fisu i le tracinga. Ai mauai la le telefoni nei, track i le fale o le talavou le lusfulu 5 tausanga Samoa. Mauai na le telefoni, mauai malava o loo na sa ili la, ai mauai e positive ai le DNA al talavou lusfulu 5 tausanga le nei. Samoa. Ai mantua mai, le ua whaafadpuipui le tamato su whatausanga. Le ala tala mai, wrong Samoan man may have been charged. Tusana le ufa maonia, le ua ke le match o le DNA i le talavou lusu 5 tausanga. Le na maua i ai le telefoni manisi o mea tō tino le talavou le sufi tausanga le Faapea na Faamalosia. Ia o te langona, te langona whaanoa lea. O le lusu 5 tausanga la le Faapea, le wa whaatali lona ona e mana o mia se whaarili upu, interpreter, e le nanu. Ia o le tūlangana ia e o fo ia tunu nei whawhe ia fo le sasi, e la tūlanga le walenga whaarpuipuina tōsu whatausanga le ne ia. Atonu le se lo ia tu la imoia wa compensate i te leo le whaalumaluma humiliation ia ia le wrongfully charge me le onga ia iai. Ia. E si mta putawa ina i lau. Ia o tala fia i tā loto. O tala fia. Faafetai le tusa loa iai le mea ta o le Pacific Chiefs in Historic le lai na fai fono nei i fiti. La iai la tō funtanga lai fai nei fiti le forum o le whainga o toe whaatupuina o so o tanga wha au ngā tamā. Mō meo so tanga o le funtanga tai whaaleanga nuu al Pasifika o le discussion na le Faapea. E Faatalanoaga nai le tāua taʻitaʻi faaleaga nuu. O latou ki agenda la le au mai. O le whaamalamaina o sini au tū ma matawhaioi o taʻitaʻi faaleaga nuu.
o le whiangainga po ngi protocols I vāo atunu ese. Fe lafo inga I le tā ua o tūlanga whaai tūlangi, deliberating of the importance of regional platforms. Ia ma whaaleleia o le whaataua inga, whaaleanga nuu ma whemala malama inga. E sosoani e whaamalosia ai le lotonga tasi whaai tūlangi, ma le ngalu lue whaatasi. Ia o le rau te titilo atu, o le Afioga le tama a inga le sui o Samoa, ma le Afioga ia Grant Steve Percival. O le ela, yeah. O la ua ia le whai masui o Samoa le fontanga lea. O na Faapea e iei se festival tele, e ka o le fest pack, e whai e Honolulu I Hawaii. I le aso ono Juni, I le aso sfulu ono Juni tausanga nei. Ia, mana ia nei, tuso, o au nanga le nei, le mawai nisi o au nanga le mo tātou atunuu, mo meo talanoaga o taʻitaʻi faaleaga nuu. Tupa'i se o tuatua I lunga I le comments lea, sila mai ai. Leo tere o lole I lo so ia Andrew Mowat. Le ai ma se fai pule a le fast po se minska o karikongu I faufaunga pepelo na sa fai e pule ai mala auli. E o I afia me ua I loa le lei le leanga o faufaunga I nga fai koe maua uma e leo leo. Ia. O la ua ufautuanga Tuilaepa. Ia. O le ua au mai e moli o nei talailunga. E le o io se lo ia. E le o io se famasino. Le o io se leo leo. Faafefea no ngai loa ina nei faufaunga. Ia ta umai na o mea fafau la Vale. No, if he was smart enough, tau fiofi mamau I mea nei, se io o le taimi o le whamasinonga. Time will come. Ioi. Ia, Faafetai Andrew, malo, Faafetai mo lau input I le Polokalame nei aso. Mai atu pa I le mea lea I le. Le aso silafia. Ai ono afia le fono tele le tapena tu I a Samoa ia o ke topa. I mea I o lo tūna I mei le tatu. Do you think e ono afia I el fontanga le mea? Ia ua ia tula e se popoli ngana le iai a. Ia. Mana tua a o ia pela o ana nafi. I le tu alanga le fionga le li I whaipule. Tu alanga I lona a inga ma le tu malo. Ia alo lo whamai awane I iai ni me tutupu. O te le mana o e whai le mea na o tau mana na o ai. O le tu alanga le fionga le li I whaipule. I lona a inga ma le tu malo. Ia mana tua mai la. E le to Tasi te tangata o afia le nei whaalawe ma nei tūlanga le tūlai mai. A o nei langa out of control. Ia o le ala le wa ai atu Taunu'u nei fafo o lo o iei o lato sui. Ia mai se le fionga le tupu le fionga ia salisa. E straight away Taunu'u nei. E le mana o mia le stress, le mana o mia le violent. Straight away they will cancel everything. Ia se whano noanga na o le tato tali ngā maro o le wana tali e le tato whainga malo. A wale sa ato le Manuia mo si o tato Taunu'u. I lo tatonunga a Faapea and out of control tangata umole Taunu'u maono tura I mai se ola ni ola e mau le melea. O lono winga e ono cancel le melea. E le Faapea fo le na o se mafofonga ma se fautuanga I le Taunu'u ma le whainga malo ia aua lava ne iai se ola po se me tula I mai I mea I faufaunga. Ia po conspiracy theories mea ia tula I mai. Mat varon. O tūlanga nei e mantua po e le tato tau fia le loto tinga ma le loto mafatia. E le mawhai. E to alai titi, e toi titi tātou ai le mwhaina tato tau fia le lautele.
o tangata pea o na tupu se whaalawe Mm. Yeah, it's out of control. E le ngā whatia fo ia leo le tunu e mawhaina lātou tau mwhainga e pui ni tūlanga tūlai mai. A le tatalo a ia, tātou te tatalo awane I tātou wo o ia tūlanga. Mm. Ia. Si, ele rei pēr langa I Faapea le uso tali mana ia suna finangalo. There was not a single fast MP or minister there at the courts yesterday. Via me believes and trusts Harry and the police investigation that Lauli's fabrications. O a oe e lo popo le ngā I comments a morio o le na te a mai le swafa te mai ta I palemia o le me la le mawai I le tūlanga lea. E mana ia tau. O le na te au mai le ingoa le minsta ya whawalo. Yes. Le whape mai e trust ya whawalo. Ai mana tua, wa umana whaalau te le ina, whape wa wha se e tua ngalu ia whawalo ma le case. A le lawa ese le mele wa mai e murio. Yei, tupa'i o lo wala ngona le la whai atu. O te fia iai. I am very happy that Morio le ua au mai ilo na finangalo. So, in other words, le ua whaamatala mai e Morio o the reality. O le mea tonu alea, sa moa mo lau whaafonga. Ia vai la iai. Le ala le si whale aonga mo tātu Samoa. Le ala si whale aonga mo oe tupa'i mao. Ia le se meta tele fifi ai. We should be happy, 110%. Ele tulanga na whape le fifiai ai pe no whailo atu. Le popolenga o le amai o swafa nei. O le meta wia na. E no whai atu. O leo fōlinga mai, o leo wafafola mai e moli ho'o. Mea o lo oi tua whaila o le case le nei. E mana tua mai. E leo tua ia moli o le hit and run case. E le ai se afoi. Se tūlanga o le a moli mai e moli o mea nei. Le o ia o se lo ia. E le o ia so na fianga. O le mea la lef siningi ai. The concern is it's about the privacy and the confidentiality o whaamaunga ia. Le wana fafola mai e lunga o le Polokalame. Lai whaitau le to fia se lau Afio tangata lo mai moa. O le popolenga la le iai o lona au mai o swafa nei. Le lai whaapito Tasi le toa inganga I le Afioga ia lauli. A leo Faapea o e tonu le Afioga tamaitai palemia o trust le Afioga tamaitai palemia. E whaeloa mai e send atu la le message I tangata Faapea. O le whaailoa le Afioga tamaitai palemia mea ia te ia. My hands are clean out here. Tupa'i. It's our way. You are right on the other side of the coin. Ai Faatatalanoaga the reality. Faafetai o leo sau whaelo mai I. So he's telling himself, he's telling about themselves. Meia le la o le atu. O ai le voice I lana sunga. Sa te tau ona pui le ngol minsta, sa te tau ona pui I le suafa o tamaitai palemia, langa le se palemia se ainga. I le se palemia se tumalo. I le se palemia na upolu. O le palemia o Samoa ato. Au sila la auto I le mele tu le mai. So pe mena le feto langa o le tati tala noa le mafau o tamai. Tupa'i. Mele e se mai foi ta o tautua, I le tele o tautua. Vai le tate talia ina le leile uso I. Le tate talia ina le lei sawa ia fa leo mai au ale mea uso. Au te pala vale lunga I. I sawa I pour out my frustration. You are in the right place. Yo le fu mata ma mai mo uma Samoa. O se tūlanga le lei Faafetai. O le sawa pour out my I ati oema. Lango ta ue e lo loto Tofa, Tupa'i. Ia lelei ta wha ngā solo le Polokalame. Ia. Ia. O le si foi fifianga e foi ia ni au nanga a alo ma whanau a Samoa.
O le o le siva Samoa animation promotes le ngangana o le siva Samoa o te whaafiafianga whaalawi loa i le ngangana Samoa. Le la wai te tonu ia mātou ni New Zealand. E ni e, mana ia fo ile au nanga nei tamali i ta o le PKL, o le Pacific Kids Learning, e promote ai le ngana Samoa i yalo ma whanau, le whanau ma whiola i te tonu New Zealand. It's really good. It's good ona o I fo e te tonunga a e whaia onga lea leina lapata I mai le tele o alom whanau e ave ia onga ia mo meo kindy and preschool. Le la whaiele au nanga a mai se lava ia e kalesia e ta wa onga a mata e a o ina ele ta mai titi ina ia o ngau loinga le esesenga o le upu palangi malona whaawinga Samoa. O le la fo I ele te tonunga I survey sa whaatatitia. O le toa tele o alom whanau na a mata mai ni a onga a mata Samoa. O I lātou nei le tele na Manuia ina university I nisi fo o whailonga tau o loa. Which is, le la yele au nanga la le ta o le siva Samoa. O whaafifianga whaalawi loa I le ngana Samoa. O anga o le siva, le wha palangi I a whaapea whaileanga nuu, mo le winga I tua mai. It's such a good thing. Mana ia. E masisi ta... Ia o la uvaenga muni ale no whea te whai ui e la Polokalame. Can't wait. Tusa o lewa whaalawi loa mai Faapea. Aina tusi whaapalangi la le tusi lea la whai atu la le whaapalangi. O le mea te whai atu la tala 1 minute e te le whaapalangi o mea ma Faapea mai a mata atu ne tauna Samoa na o al whaamasinonga le Faapea tauna whaatulanga le ngana Samoa. Ua o pongi e Tuilaepa le tulafono tau whaofi le e whaasino I le sitsengi New Zealand o tangata Samoa. E le whaiunga le na mai le Tasi valulua. Le lawa avela na tusi I le whaatonu. O le mea la tulanga le wa vave na sapasapai e Tuilaepa le whaiunga. Ma le tulafono tau whaofi le matou malo ngi New Zealand. Wa e se Tasi pea o le Cook Island le sui lea I le Green Party. Le iai le Afioga le whaipule le wamaliu. Ua vave ona ia whaatawaina le la mai le rule of law. Then again, te whaapea mai I le whaalea o ngā ina o le Afianga o le tulafono le na mai le ruling le Tasi valulua. E le apili le na whai e se protocol e whaatanga ina ai le tusa o le protocol la lea o le whianga inga le na whai muli. Ina ua le Faapea o le a whaopopo le afe se lau o tangata e o mailunga le quota. Ai mantua mai. Le wa fia se fulu tausanga e le atoa lava se afe se lau o le quota o tangata ona wa iai conditions na tuu iai tutonu el malo New Zealand e le taimi lea. Ai mantua la le la ua li liu Faapea. Ua Faapea lana whaupunga. Ua o le nei whainga sa wā. O I la tau tangata. Whainga sa wā I tātou tangata. Na mafuai o na whaiel whaiunga o le Privy Council. I le appeal ma le whiangainga ua avea ma au tū o le tūla whontau whaofi. Ua tu ina atu I luma o le Parliament New Zealand. Yes, but o Tuilaepa na o atu le malanga le na malanga I Samoa le mau o le sitseni. Le foi sa talanoina le Afioga ia vui sa mato ia uma e le Afioga ia le ataua le savea le Afioga ia afa anai to tele le Afioga ia semi puleai to tele mamalo le atunu sa tau mafai tu langa le na malanga I Samoa le mau o sitseni
le na lafo tala le Afioga Tuilaepa le asasa tu lava le na manu pe asasa lava a o le wato oppositely liu mai Faapea mai e nate o pongiina malango inga i le toe tau mawhai o le tulafono tau whaofia New Zealand ina ia toe whamautu mai siksenge tangata Samoa la mena nona le mena ia te enai mai le amatanga ya ulaya. This is me personally this is me personally. Ma nai le awale a mai langa campaign mo lua felono. Fa se ma fofongo tangata. Tau le sao. You were there. Na le ma faina etalia ingal sa vali. Ale mawar sitseni le no atu Samoa. Ale watu li mai. Then a mai fapalangi umai te tonu langa letter to the editor. Tusidai. Le Afioga ia Tuilaepa. Fapalangi. Faapalangi. O le mela la tufsili, ai sea una ia le una ia malosi ai. Le taimi o lana te inga. O mana tua le mea tonu le nga malanga, le malanga le Samoa. Ona le na mata woi Wellington le ofiso le Beehive le fono New Zealand. O le vao malo i malo, le na malanga i Samoa. La le mea na ona le whaataha wa ina ai. Ma ia talia ina le Savali. Ma una ila ina ia toe whaina toe a mai ia le ia tau le wo a mai le Privy Council mo tangata Samoa. E Taus futau sanga. O le toe a mai whai mai. Io o le iai o le maule sa langa le ina to a telefo inisi o le Pasifika le na lato vote i the Green Party. It's because o le maule le tūlanga le tulafono tau whaofi a wala sitsingi tā Samoa. Lono winga is all about campaign. Ia uia mana ia le lafi tu o le tulafono tau whaofi. Ina i whaasese ina i manatu tangata a whaofi mai i le campaign o lua whiluono. E le ala se senga ma vouchers ia ua whaangai le miliona o le sao. Ia o te taritonu ala o Tuilaepa. O te taritonu e tū malo si le Afioga Tamaitai mean star. I le tūlanga lea o ngā e leo o ngā tasi ma taiala o umana whaatatitia mai. Man tua foi taiala nei le na mafuai na toe whesuia i le whaingole le ni whamatu o le tupea a le pā. Ona le na tufa tupe e le o se taiala na e le ase se senga o le tupe le mele o lawa avatu le voucher. Ia, mana ia. E te manino le leid vaenga lea langa o le meto si seni au tau. Lea la manino sa au tau wo i Samoa. O te le malanga i Samoa Tuilaepa. O community Samoa. Na o i Wellington o mai o i Samoa e le Italia mai Samoa. And out of the blue atu e sau i mele. Ia, e na ona silasila toa pe iai tātou na tunu, ai mai se lava i tātou i nai New Zealand. Ia pe wha maoni le tāua wa mafuai ona toe au nei mea uma Tupa'i. O nei mea uma tate mata toa iai. Ia peila o si utuangane len sau nei ia siri o mori o len sau nei i. Pea taoa ele natura meo leo langa nei. Ele mawhai au na tātou whet Tuilaepa. Tuilaepa whai pea. Aore mea e maalia ia te au. Lea ua toi whaamatala mai e ia. Lea lau tātou wa ai ia i le whase lau tau sanga na ngungu ai le leo whaperfeta. Lea nau whai toi le amtanga o le Polokalame. Lea la e mawhaiwhana tātou wa ai i. ASEA ua ngungu ai le taitai o le tātou atu. ASEA ua le ia vai la le whaamatala mai i e le usolen sauni i whai mai ana. O le popo le ngale nā Tuilaepa. Tusa ai Faapea le mai whaalawi loa. Faapea ai ia langa na o au le tara no mai le Afioga Tamaitai palemia ai ngalo ai. O le lato tuu wha mawala loina leo le Afioga Tamaitai palemia. Vai te. Mai sa tauna lato tā fiofi mamau. E le o mawhaina tato whaelo atu te leo mele
Lei loe oe mau. Yes. O le ta te tā Afiofi mau. Pe whai no pai atu e le mwhai no ava tua le tali o Yeah. ngā pui pui se e fo i. Ai sa te tau na whapea nā pia whapea o rātou e ata mai. Whapea o rātou e tau. Toto iwi ma ano tu lou le fionga tu mai tai paramia. O rātou te pui pui. Yeah. Rātou te pui pui le fionga tu mai tai paramia. Ia, le iale whaafonga mai o le Taunu'u i tā foi whaasoa. O tātou pui malu. A whai o whaafonga mai te mai tai pāri mia. I komensian tā taranoni iai. E la ngona le ngatete. E la ngona le popole. E popoe te mai tai pāri mia. Whapewhea le tangata to Tasi ona whaailoa ia sona fina ngalo ia Samoa. O lea ua whaamatala mai ia Samoa ma le lalolangi atua. O loo wheso o tai. E mawhai fwoi lana whaapea atu le Taunu'u. O lana winga ea la o aveni tupe i le tatu pārimia. Vai te leo le apianga. O tulangana iai. Yeah. Na tele ai la i o ni whaitionga ma. There you go. Ni tala tangata e lafo i la fionga te mai tai paramia. Yeah. Ai man tua foi, tatu te leo mauti noa pe mo i nei whaopunga wa o mai. Yeah. Moa ua ia o te le popole ia i le moi ma le moi. Au le mea ua o fia ai. Ua lafo mai ilu maa mea. Mea tonu o lo no nofo malato. Ewe. A whai fo i o i la fuanga tonu o mwhai ai o na silence e tatu teitai. Ia, a tonu tasi le vaenga lewa manino. Lewa iwa ilo atu e tatu. Ai sa le te taula. O na ngina whapea. Le suwafa leanga e le se palemia na uia. Ele a whapea o le palemia o e ainga. O le palemia o le nuu. Ai mana tua fo i le saunoanga tai palemia le na whaitonu o le whalifono. Lute leo mai i e whaini lua wha ainga. O maua mai Tupa'i. E lute le i o mai tu au lua la whalafonga na se i o lua ainga. Na whai eila ia. E leo i nei e whai eila mea lua ainga. Ia e whafonga la i mei na la fo mai nenu ai. O popore nga tele na e whaftai Tupa'i moro whinaru i le vaenga lea. Ia, e isi simta upu ai ta tele i mei e se loa ma ngimea. Tā me e se ia whai o lea te whātu pia. Pea ona e sau no e so e le mawhau whau ingi me sini whaftai. O leo tele na whai ona whaaleo mea sa whaatulanga mo tā Polokalame. Le lei. Ia, ta amata mai i nā i ta ASEA. Li lei te fia whaamala mātili atu langa lea i le ASEA. Ona e Tuilaepa te wangala e tau. E se tangata na whaasoa mai wa whaasea mai e tau mai mai. Le e sau whi au te tau talai ngā. Le sau ngā luenga o whaia ngā pawanga lau mena e tau te whaatau ASEA. Ne ai wha o te whai ngā luenga le malo New Zealand. So many years. O le ASEA it's only nā lenga o maua le ASEA mō au sa o mai. Ai le whapea o te whātau whangu ASEA. Le ai whamon mole. O le te whenga le malo. Le ai whamanino atu e tūlanga le Tuilaepa. Ia, mana ia. O le tūlanga le i le membership o na waiaina i tangata. Wo o mai, wo wala au mai. O le tūlanga i le membership. A whapea e te fia member. Yeah. E iai requirements e fitu mana tua na tāpena inga le ASEA tūlanga le nei i le taimi o le COVID. Yeah. Le whela sa pui le ASEA i ana sponsors i a awan i iai se wha le tonu. Le alawa amai ei loa e amai le requirements nei a watu e au ia te oi lungo o lau telefoni whea viai. Lea, watu lungo telefoni whea viai. Ona ele mawhaina lafo atu se text i le landline o le telefoni. Lea lenga mana o mia le telefoni whea viai. E watu i ngā requirements na e amai eila i o lo suafa atoa, o lo waso soifua, o lo tua tusi, o lau telefoni whea viai le numera, o lau e-maili, ia malau either a debit card or a credit card.
E mai le ingoa atoa lai luma ma numera lai luma expiry dates whapena atua. A mai la mea ne, ia. Tupa'i se ono sa'i mai a se i o so atua i se o tua finesia. Marafilo, Tuilaepa, so ia e te se e tia i whaupunga pepelo a Morio, e na o tala pepelo ma le fatu tala na e whai ia, na o so atua mara, le ai o te le se e tia, o te le se e tia ngō fie, po ai a tangata e sau e wha se e mwha valea, io e pe sau fo tangata e tu mai le miliona i o uruma. Le ai o lango i le mea na whaasino i ai e le atua Samoa e le mawhaina ave sea mara i se o tofine le au e le whaase e ina o se tangata i la lango o tatou whainga malo mat whaaloalo. Ia, carry on tau? Malo, Faafetai Tuilaepa le fautuanga i le uso, ia. Le tulanga na le whamanino atu Samoa. O requirements nei tu sa o tu lava e watu mātou le mea mana o mia, a mai le o le tali. Ia. E te le au maia se tupe i te tono le accounta Tupa'i po o Tuilaepa. E tu o lava lau tupe i te tono o lau debit visa card. Tu o lava lau tupe i te tono lau card lea. Pau le me mana o mia le numera le luma, ma le ingoa, expiry date, ia ma le security tour. Pau le nā me mana o mia. Process le mātou i te tono le system ma le ASEA. E le ave ASEA fo ila e au po Tuilaepa lau tupe. Langa e alu loau wha maunga i te tono le system ma le ASEA. E oko meki na whai mai e le ASEA i lona o fisa tu te tono i Utah Amerika. E le whae oe mau, e le whae Tuilaepa mau. O mea nei e whai mai e le company. No oe lola i e le tai whawa yaso. Wa mantua loe te member. E te lalo o le authorship subscription. O le winga e oko meki i le tai whawa yaso. O na ave ese le ASEA le taula le o lau discount. O le au ngā le o lau membership. O wai lau discount. Ave ese ai avatu la i o lau pusawai. E reserve our rewards, lau redox rewards point. Le mana o mia na whao ngai oe. Te a Faapea te wha maoni lava. Ele ave se ino lau tupele i tai whawa yaso. E tele me mawai. E mawai oe point e mawa fuaia. Ai te Faapea nā foi. Ai wha maoni. E le e te le tatongia le wha fo wina o lau le stara. Manei. E te tongi e le ASEA pe a Faapea e asesi fo. O le te wha maoni in the last 6 months o lau annual. Tausanga atole nei. E o meki la wā o na wha fo e le ASEA i a lau membership. E te le te tongia wa fast food tā la. Tolu suluiva tā la iwa. A Faapea le te wha maoni. E te le te tongia e wha fo wina o lau le stala. E o le mela le wo ava tu ai Tuilaepa. Onga o le tūlanga le wato o tele nei tangata wala au mai. Faapea o le sa ave lato tupe whakle ai. E le avea se tupe pau le taimi ia aulal nei i Australia in New Zealand. Pau le taimi o mai ele se le nilo lima. Ta Faapea o se tangata ua mana o mia se pusavai vave. Wala au mai Tupa'i o iei sau pusavai. No le I o le iei le pusavai. Tupa'i o iei sau renew 28. I o le iei ia imwhailano o latu. Pau na le taimi te sawe ma le tupe i te au. O se upu i lau membership ma lau authorship subscription le ai. Ele a maia, ele a venga ia te au, ele a vea Tuilaepa po ai. E tu o lava lau tupe to tono lau account. E o ele aso te tau na ese ai. Ele whaia, o ele whaia au. E o ko meki lava na ave ese le ASEA. Faafetai. Me foi na Tupa'i e o tele lopo le tau ia o tau o le renew i new fee mato. $25 US, tulusu lima tala. O nei a mātou New Zealand tolus fuluiva tā la iwa iwa. Ia. E te wheatoi round off le fast food tā la. Ana ia. A Faapea lana e wha maoni a i le tipi ino lau tupe in the last 6 months o lau o annual membership. O ina e asese le ASEA o i o tangata wha maoni lea
e oko meki te tongi fua le ASEA lau le stala. Ia. Anai. Te lole o tele ni malamlama, e ile me mali e o nai tangata na matu malanga whaatasi mai ai le toru tau sanga talu ai. Wa le o toru matu sanga i tono le ASEA. Toru foi le tau sanga talu no whangainga le product. O isi la tangata, e leo toi tau whamanino ina loa latu mautinoa, le well protected le company o latu information. Pe wa pe o to telo i latu sa popole a whai mei le give outing o latu personal information. Te pe o latu social security, o la ko banks, debit cards, information, numbers, me uma whapena. Lela ua toru tau sanga o matu to telo i latu. Le malama le lei. E pui le lei ele afu, e company, ia latu afu. Wala au mai foi, e whai atu lau oka mua le talia. O le mea matua le talia. O le no winga, o le nai ai, o i lungo le fraud protection. E wala au i lau tank. Yo e allow mai i le tangata le ASEA company. Ngai wala au tu le ASEA, e allow le ASEA e afu. Ia ve se lau tupe, e vatue lau vai. Ai leo se tūlanga foi le leo le i ma le mauti noa e pui malu ia le company i auto personal information. Alwalo. O matu le Ia, tu. ia. Ia, O sano le te tau, lepa. te whamanatu pele tau ia matu nei, ma territory e au fia i ma Amerika Samoa. Ia ile to mai taina wala au mai Samoa. Na to tongi atu i nei lana oka. Na pauar me na lafo i ai, o le lafo i ai o le ora nampa. I oe, o lo i aire warehouse i tutuila, i pango, i tutuila, o mena o le tam whai whai loa. I oe, mo o tau i e tutuila, e mwhaina whai nila oka, watule le ora nampa, nga lo walu ai Leone, o lo i aile, I think it's a small warehouse in Leone. I oe, o ina e a fo ia le tau a fo'i, ia le tau le warehouse e pick up ina, ia le moro tau sila fia tatu umana mai Amerika Samoa, e mwhai ana o kai nei a issue Samoa, ia lau vai le warehouse na i Leone, mat whaaloalo. O le tau o mātou i nei i Amerika lava ia mo o tau ia whafonga mai. A whapete oka ele o e se member, i o non-member, e se lau ono se fulu. A wane i ngalo i ati oe, o se lau ono se fulu le o te avatua. E le o including ai le tax, ma le shipping, ma na tua fo i tato waia, we can't get away from those, o le charges, o le shipping, ma le, o le tax, o te le matawina, I don't remember by heart, ia tax, let's tete, ma let's tete. O California, le tax pitusili on tamuta, a Faapea o le tax se fulu lima tala, o lona winga, o le se lau ona se fulu, whapopo ele su lima tala, por su tala o le shipping, whapopo i ele se fulu ma le lima tala o le tax. O le example le o te vatua o tau i whawhawhau mai California, ma le surcharge fee, o le surcharge fee, pe ele se fee tu mau, e tau luifolo i lalo le tau soifuanga, ia ona toe e se foi la ia le o le surcharge fee, o le whamoemoenga o le surcharge fee, not that much, salpe na o se fia, valuta la, e valuta la le surcharge fee, e umalo foi le tau tau soifuanga lo i le teminei, ia toe e se foi le winga o le surcharge fee, le se metu maut, temporary mo le surcharge fee mo lo tu si le fia, ai tele i wala au mai la, sauni lau debit card, if you are non-member, sauni lau debit card, o lo aso whanau, o lau telefoni, ma lau email, pauna mea, pe pena le oka lava. Ai, ma o roa e ke member, e whai, te sign in as a member. Ia na whai rolen mena mai Tupa'i, e se tu sala mātou nei, New Zealand, Australia, tai fitu requirements from you. E le mwhena uto o temi nei, wala au mai, ia no tango le whamtalatu, ia te oe me mo mia, e ma whai e on sign up. Oe, wala au wane o tō umai New Zealand, ia Tupa'i ma Australia, ile telefoni, o lua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi, toe whaafonga mai, a ua vave, se taipa ai tifa mole lunga le numero a New Zealand. Mo tu ma New Zealand le la tu watu lunga, le la mai fu sila mai luma le ata Tupa'i na lo i lan telefoni pe a vave la ufa matala, fa mole. O le o lua tasi,
lua i valua, tolu ono o Tasi. Ioe, molo tu silfia o matuni Amerika, so se territory, Amerika Samoa, wala mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Tue whafonga mai, 5 ono lua, tolu fitu o ono lua, pe sili mo soli, ia pe sili fo i moau, ioe whaamatala le iatu i atoe, ia mea olo e mo mia. Ia tupa. Le lei ona o le wa e ta ua le fraud. E iei nisi na whaeloa mai fia join. Ia. Ai fiwe whai ia la tau card e le mawhai. O le mafua anga, ona ai o lau debit visa po lau credit card lea, you must have gone over your limit wa e OD, overdraft. So iei la o card whapenai overdraft, e lana o le for securities a le ASEA le pui au whamaumaunga. You've got so many levels of security. E le mawhai e lan tangata ana lato hekina. Lea fo la whaingo fie i le system on a pick up o no listed le card le as a fraud. Au mafuanga na. Ia. So o le mea lai whai ina ia e mwhai o aula o te wala au i le officer tonu ma whaai loa i ai. Na longo le lātou le finance team ina ia whitelist le taunga le nā. Ia whitelist le card lea. Ia. Ave ese ma le blacklist. Al mafuanga na le tupu. Ia. Tau tanga i mai. E lua card nei. Ia. O le card lea. Nea, le lan mo ana lai. O le card lea, it's only through FPOS e whaongai tonu New Zealand. Ia. O le card lea whai e whaatawa inga wha le Vaaaoao, international. Lea la o telefon mai, ia watula o FPOS, manatua e le mawhaina whaisau whaatau internationally i lunga o lau FPOS i nei New Zealand. E na ole either a debit visa or a credit card in whaina whaongai nai. O le lewa e ta Tuilaepa ia le tau. O mātou nei New Zealand, e lua se lau iwa sfuluono tā la i le tangata non-member. Yeah. O le tangata member, e lua se lau tolu sfulu whata la, balu sfulu sene. It's all inclusive. Wa iai lunga lau tax, wa iai lunga lau GST, wa iai lunga lau shipping, wa iai lunga ma le surcharge. O tau uma nei te tau au whai. All inclusive, i le lua se lau tolu sfulu whata la, balu sfulu sene. Tupa'i, so me ia tua isi vai suar na. Le na ngaua whaafonga le atunu, whaafonga matu ni Amerika, inclusive, me uma ia New Zealand. Whaafonga mai, this is the difference. E se la matu New Zealand. O New Zealand inclusive uma lava le package lea, i le tax, ma le shipping. O Amerika, e le ai. E a foi, le leila le o mention mele, mo sila fia. O Amerika lava ia, e le ai. E le including, e le inclusive mea ia. Le shipping, ma le tax. Io e a foi, e tutongi mai e oe le lako lau shipping. Ai le peia me fela ma ua, e peisa o ngai company. I lau ka, leo e company. Ai mo lau sila fia. E tutongi mai e oe lau tax. Tutongi mai e oe ia lau shipping. Me sila vata ni Amerika. Mana ia leo mai Tupa'i o la tonu sila include me le package level what. La tonu nei le ai. E separate ia le a foi. E tasi ale ka pingu mai mea ia. E separate e tutongi mai oe. Tutongi mai oe lau tax ma lau shipping. A o ia i pito le fa mo Tupa'i si fa o matule fa pe mai ia siuso ia Andrew Mowat. Faafetai, I watched you playing rugby at Apia Park as a little kid, and I must say you were a talented hooker for Vaiala and Apia Maroons. I fully respect you, Andrew. I'm also taking te talanoa. O te talanoa atu ia i le mea te langolangoina. I fully supported ia le malo, ma le whenga malo tu le mene. E lea whainai le vale lei, most time te talanoa I do respect you.
i lo lango fo lava e tau fo la na e respect au i le me le u te anga iai ma falalo ia Tupa'i Ia lelei na wa batu le fa mamlamanga e Faafetai na wa e mai manino o toi Amerika e se la wonos fulu nga ele o inclusive ai la ia ia totongi fa o popo ia o le tax ma le o ship matou o le tax o le GST shipping and the surcharge ia inclusive mea umai o all inclusive i le lua se lau tolus fu fata la balus fu seni. ia ia le lei ona o le tax ma tu depends le state te no fai Sao. e se uma Texas states O pe o le mea tonu nai le lenga le ia inclusive le tau tax ia langa e ese ia o isi foi estete. la ma tu state e tax free Okay. American Samoa tax free Alaska tax free Florida tax free e lengi tax a state na Florida Alaska ia ma American Samoa nga le shipping lava ia Tupa'i tanga i lo tanga i mai i le whaiwina o le Polokalame sa no e si vanga e Ne ai o le na wa mai le ta Pokalame ia mea fo isa tusia a wale ta fa so le ne yaso. ia le lei Faafetai ia a mai se ta la whaamawai whaatou whaamele atu se no fo i le vai aso a sau Ia le lei Faafetai sa mo lau fafonga anga le nei tu la ia o se vai inga le na wa umana whailo atu fa so atu i le au nanga le Pokalame si fonga tai fo pe fona sa no le fionga al fatonu e mate faasoa o langona faadia e le faapea mate Tusitusi 5 Tuilaepa pe tau faaleanga i se tasi pe ona sa no fo fatonu e respect the person as they are a o le mea ia e le faapea mate o mai lunga Pokalame ina ia Tusitusi 5 le ai e watu sao ia langona watu sao faasoa i mea o lo tutupu ia lau fafonga anga nga Samoa a whaiwai se au nanga ua sasi ia tutari tonu o tau o mātua te matua ti elo titi whaitama i malo Samoa ai ta tonu le atata toi wheloa i vai aso fou ia maua fo inisi tala fou ma ia maua se fo o le ngase a whainga malo si o tatu o Taunu'u soifua ia whapenana maua o tau le alofo le tua ia Faafetai Tupa'i alofa tele atu mo tawhea soifua ia wheloa na pai ia manatu sa mo le ua anga i mai le whaiunga o le tau na lo tanu me tatu telefon me Samoa ia e le la tatu se peselea so o matatu telefon ia no anga i me lo la ia le vanga muli matatu fatu fai usi me la fafo Pango malema ai peita I o le tauranga o America Samoa Ila teine e saulia tau I pango se I fili ai se mea te malia ai se fili ai se mea te malia ai funai lawa ai la teine e sauia tau I pango se fili ai se mea te malia ai se fili ai se mea te malia ai funai lawa a fai te fia tali tonu alu masu e I le faatonu o le numera o si o atu Tasi le atu
Ile teine e sauli a tau I o I pago pago sei fili ai se mea te malia ai sei fili ai se mea te malia ai funa I lava ai Ile teine e sauli a tau I o I pago pago sei fili ai se mea te malia ai sei fili ai se mea te malia ai funa I lava Ile teine e sauli a tau I o I pago pago Fatalanoaga le si fonga le tai au fou I le nei fo I tula ai o si mai whaafonga ia nā tamua. O le tāua o le whaamua le saunga le mua le Vaaaoao. Ai o le au whainga ruenga ma le misiona o le Faaaoatu o loa tau mawha I moto le Pasifika pe o Samoa. Le awa mōli mawina ai le Taunu'u Manuia mai whanua o le Vaaaoao ananafi. Sa tali I ai le au Faatau. Ai o whaipi sinisi le tātua Taunu'u. O whaitau vai aso talu ona tua I Taunu'u le Vaaaoao le matai. Ma fuaile le ai oni moa I whalaoloa mai si tau ma whalo whaamoe I Vaaaoao au maia. Fetai. O le si foi tūlanga na mōli mawina I le amatanga o le vai aso. O le aso sa Faapea pipi mai ai le Vaaaoao ai pipi ai le meri la pasase. O le iputia le ave o le whaamoa e taulai le meli le ataini wa umalava o na o lato whaatulanga e Taunu'u I le taulanga Vaaaoao Samoa whaatusa I le Vaaaoao le ale pifala sa tu e taula mai I matautu I le aso se fululua le masina nei. Ai ona wha le tonu I le Vaaafu le umi o na tutai I le wafu I fiti. O le masina taluaina moli mawina ai foi. Le Vaaaoao tele mai Europa na salalaula na uta o pusa o loa container I le vasa ina wa afia I matangi e wha. Fetai o le Taunu'u saunga le mu mai o le Vaa o loa le pifala I Samoa le vai nei. Wa toi manongi ai foi le tausami Masani ai o le tātou Taunu'u le kale moa o le sua moa o le falai moa o le papakio moa ma so se whainga e kukai le moa o lo tua I ai le lautele o ainga ona o le ngafatia o le tau le ana o atu lava I le silia I le fitu tala I le kilo I le lua vai aso talwai. E le Italia le tau sanga o le tatala itua o le tamai a Samuelu malona fale tua ia si vai I le aso na nafi il whaamsinonga. Ma toi abatuai le lotua o fal pui pui tau na malala I tau fiai mo le isi tolu masina e vala a wail whaamsinonga o mo lianga leo leo. Mo lianga ia o le tau pule na wala au whaatasia I le aso lua na nafi ma le whai pule le fionga pule ai whai mata sua. O le ali leo leo sinia le sungali o whaatau malama. Ma le tamaita ia onga le Universitea o Samoa le se Schmidt. E whaamsinonga na nafi whaatumulia te tonu mo whafo. I tapua inga a inga ai o le lautele. O le tunu o lo lato tuli lo aina pea le maliu lilo le atali I sa onga le Universitea o Samoa. O tu au maletino e Taunu'u atu I whanmai wa tuai lava I le po le aso lua tasi o Aprila lua o lua tasi. Lea wa savali I tolu tausanga o tosol sa ilinga o le avta Vale. Mo le mawina le fe e o tina ma le o te tele tau ainga ma eso o tanga ia Samuelu whaamsinonga nafi whafo mai I mulinu. Talu le Taunu'unga. Ale whaamsino e toe ave ai ia mātua e tau Afiafi lalo le vainga leo leo. O le saunga le mua Samuelu li loto al whalpuipui tanu malala. Le talo sanga inai e lana loia, e wabai ese mai le potu o iai isi pa angota. Talu sa wha amata ua I ina, wha pena I lava o na whaia I taimi nei. Watu I le masino me vala awai loa wha amsinonga. Ai o lo tatala pe I tua leisi vai ngai I lalo o ai inga Masani Faatulafono. O le lona tolu ile nei o aso talu na whaamanino le whaipule whaasale le angalua le fionga mangele se kati fiaui. Le mamao lona tangata mai tua ingo sa vaenga o le miliona tala lona I tu malo.
O nā tua inga onga e pe o na tā ua le whaipule i lana tusi whaalawa i tele, e le ai lama se tupe o tua ia ai ia na ia whaongaina. O le tusi siaki, malona whaongaina, sa ia ao lava o le Failautusi o le whona whaamaya le tu malo, ma wai a ao le komiti o le poloketi miliona, le lato li poti mo le lato ilo ilonga Masani, ma ua whaailoane fo ele minsta, e whaamatuane o le isi vaenga o le miliona lo nai tu malo, ile umai o le nā ilo ilonga komiti. O le vai asa taluaina whaailoa manino ai foi, e le fionga le minsta o ngafa ma le poloketi miliona muli pola ana losa ale mulio. Ua whaamatua atu se leni i tu malo o lo tutoe mai o le miliona mua, e pe ona iai tu malo e lua le HRPP na ua mai aso alau pule, ni whaale tonu sa to alia ai foi, na i tu malo. O le isi tu o lo ofisili nia tele, e le poloketi miliona, o tua ia le lape mai le amatanga o le atofaina lea, o se no whangai whaatu ai le official committee o le tu malo. Sa manatu nisi o le whainga tala whea ngai lava, o le whaau ngā se mai ngā whanua o iei se whalea o ngā whaai tu malo. E whau ai le official committee, ina ia anu sa o le tupe tele o le lisi, e atina e ai le a o ngā asai tu malo. Na ilo le wha le tonu o tula i mai nisi o tu malo pe o na moli mawina ai, le wha atua tuai, ma le manatu wha apito, wa whau ofisa o komiti wha i tu malo i lungo o whanua e so tanga i ai whai pule. Ma Manuia ai le nā tangata e Tasi, malona ainga, e ana le whanua, ai olo ta atia whanua e ai ia i ai nuu se tu malo, e pei o le lotoa whale a onga, ma alu sa o ile tupe le atina ina wa onga, Fetai. O sa noa muli pola e Faafetai ni Faamalo i tu malo i le lava papale ma le ono sa ia o la sanga le poloketi miliona. Wa fuai le Taunu'u o iei nei i le lango Tasi o tangata o le Taunu'u i fisosoani. Msau noa i le taitai o le malo le fionga le pale mi afia mena o mi mata afa i le ame o le Faataua mua i tangata e ana le malo. Pe fo on oto mai iei nei Faamala ma le manga le faipule o Faasale le anganlua i le vaenga o le lato miliona mua. Le ua tanga i ne iai le komiti o le poloketi mo whaamatua ne ai loa le isi vai ngā tupe mo le tu malo. Ua tanga iai le whionga le pāle mia fia mena o mimta afal ta ita i le malo i awala i si iti ai tūlanga o le laka pi Samoa. Mo isi tausanga o iluma, ai o le tāpena atu le ipo le langi lo o lua fitu e whai Australia. Mai le pepa o whaamtalanga mai le malo o ta wai le whailo inga le pāle mia masui o le laka pi Samoa le vai sunei. Ma fea i le sao o ta alonga i le soifuanga o sa uma, ma le whauwhauwina o le tamau a ingo se Taunu'u, e pei ona tula i mai ai la kapi Samoa, ma whana nau mai ai le manu Samoa, sfulima ma le manu Samoa fitu. O fufuanga alu mao na le malo i le sitia o le tulanga o ta alonga, o whaatua i lava le matanga aluenga o ta alonga ma le tuefuta ina i so o tanga i le sitia o ta alonga i le loa loa o Samoa. Wa watu fo iai ma le lu'i al pālamia, i le laka pi Samoa, e whaawau na tinae le ta alo a whanau o i Samoa nei. E au fiai ma le laka pi e tamai tai, i a lato lava Polokalame i nei. Ma ia toi whaamanatu le whaamautu o whaapaanga ma le malo, i a mautinoa e mawai se whaamanuianga, i le vaai mai whafo atu o Samoa, i le whaailoilo le manu Samoa, malona whaase atu le laka pi Samoa. O le simta upun talanoina, o le poloketi e awhia ini whale selua, mō le anga i lumo ta longa i fausia i se vai. O wāmana ia fo e laka pi Samoa e pe ona ta ua le pepo whaamtalanga le mana o miai lea ona pi ia maane i vaenga o lo ave i ai whaata ua le malo, ia tuli mata i ai pēa la lato mautau ave o le au auna ia Samoa mō se Taunu'u le lei le malai ma whafu atu o le malai. Le si fongo le tai au fau mana tamua, whapoponga le aso a tai au, ai whasoi foia. O le fofonga o le tamatai, tustalasinia o le lua a mesene tanielu, ia pe ono tu whaafonga mai i le awawina ma tu whaatasia o talafou mai le tātou atinu, ia ma tu ina atu i au whaitutoa, maota malawa i laulavanga ngana, ina ia mawhai o na manino, ma malama o tātou tangata, i so se tawhore nei lalolangi, ia i mea o lo tupu sa tupu ma o le Faapea lava o na tupu pea, i o lau whanua ma au mea to tino.
Ia, ina ua 5 minute te ele Tuilaepa manatu, ia le fu tatu tau mai si ui, o le vanga mulu o tatu o nanga, ia o tatu vanga fu o sponsorina, ia malangolango mai i le tatu tautua mai o nanga life insurance, po le vanga utaua o le FFS, First Financial Security, o ninga, o te pese pea i le mele o le te tau un tatu tue whaatamala, ma whaatala le i le whaia o so life insurance. Vanga o ua o le First Financial Security, ia o lo i lalo o le taitainga se tasi o alo au tama whanau, ia le Fetalaiga ia mata wha ratami fatilua, ma le wharitua ia Sherry fatilua. O le company o lana main product o ua o le IUL po le Index Universal Life. Iai tu tonu e Afia i tu tonu vanga ua o le living benefits ia ma le cash value. E ala na o le living benefits i lono winga o vanga tupe mawhai o no tātou au maia pe no noina mai i tu tonu lava o le o lau o ua mawhai o na ave tu tonu. E mawhai o na e au maia whaao ngā e au noa masi toe tau mawhai toe tu tongi atu. Ia ai le ona vala au fa manino a tidi si vanga le ta o living benefits ya no winga ta tu te fa nga ina a e so fua ma o wola pea o le unique le na i o le products le mo o le vanga for cash value en faina ta tu fa nga ina te pe ni small loans pa pena mo me o fa la fa fo se i fo yo ainga faina tu vala au yai ia ma au mai se vanga tu pe fa au nga te lo la le si me ma na i le products le in fain tatu totongia ia life insurance sa tatu grandchildren mai alo la tu laiti e o ina matutua ona tu atule ia e ave o au me alofa mo grandchildren io tasi na vanga taua o le fo i vanga e ma fai fo i na mo i la tu umalava o lo maua i mai to tu nga mai tu mau tino io e fai lava ona insure matatu ale pasia fo i la physical test through the saliva or le blood test por le lava me fai le test company ia qualify uma lava tu under i le vanga ua ta ua o le category ua ta ua ia o le fo i la fo le ta ua le vanga muli le na pe a o ina ioe vala wane ia ratami fatilua iwa fitasi tolu o tolu whawhitu tolu lua ia e whamanino whamalamama atili whapena foi ia le wharitua ia seri whatilua i le 5 o tolu lua valu whaono whaiva. Le whafonga mai seri whatilua i le lua o tolu lua valu whaono whaiva. Na final expense ia le vaenga na tatu e qualify uma e tatu i le final expense ia pe a le pasia ia le vaenga na o le tatu le physical test a pe na u failo atu pala wane ia ila ua mo le silafia ia ma sign up ai ia pe na fai atu o le taimi le nei ua tatau so se Samoa ona tapena uma nei mea o le soifua e mese lava i tatu o le soifua maola ia Taunu'u i fafonei o le vaenga o Vale o le Vale o taua o le Aaron Car Dealer o le Aaron Tots o ina i le vaenga o San Bernardino, County of San Bernardino, North Corona, Riverside o vaenga umana ia anga iane i le tuatusi ua taua o le Tasi valu o 1980 Hamner Avenue, Noko, City of Noko, California, 92860. Telefoni 213-840-6556. Lua tastolu, valu o ono, 550 fesili mo le li o Brian, va le leili ma ia mo nisi o whamtalanga. Wala awane iai ia ma Faatauai sau ta fou, sau sa fou. O le vanga o taua, the performance auto sales is for used car only. O se whare ta vale mo i lātou le lei, leanga, matua leanga o credits, wala awane i le telefoni, aiki manda i le telefoni o ofisa, 5 ono iwa 5, ono iwa selau. Ia po le telefoni fe aveai, iwa o iwa.
ono torulua, ono lima, ono tasi. Ia, nisi nao tatou whaasalunga, whaapisinisi, ia mōlo tau silafia Samoa. Ia, ma le vaenga o lo o iai le ua wai nei ia le tickets asia matu au lotu whaatasi ma le au nanga le leitio nei ia e wha manatu ai o le matu raffle 50 cents le tau o le ticket se fulu whailonga ta iafe ta la ai 5 susene le tau o le ticket io e wala au nei le tatu i le o le Whamana tuai le tasi tausanga talu o na mātutoe ngai i tutonu o le e whakasa, le purenga le whakasa, ia ai atoa i ai le fitu. Le ua atoa le fitu tausanga o le aunanga a lau si ufonga o le Radio Samoa USA, ia o le ministry a le kālesia le si ufonga o le tai au fau e whakasa UCC i Amerika nei. Ia o le matu raffle tickets lea ua moro tu silafia, ia o le ua i whafonei e 5 sene le tau le ticket, 20 tickets per booklet, o no winga e $10 a booklet. No e pe a e whinanga loai, ia wala mai, ia pe whailua mo fo i tatu o nanga nei. Vanga muli o tau tua mo e. Tu isi o mta apuia wa o o mai i le asoa tai au. E le o tu i titia, ia mea o lo tūlai mai i lo tātou atunu. Mai au a ona whauma i eisa utala, ma anga i eisa u se u langona vai, ioi. Ona o mātou tiute, o mātou whaiva, ia e te whaafonga whai, upu matala, ia e langolango lava e si ufonga o tai au fōu. E ona uwha malamla matu sa mo le teimi utua nai, o le tiola vai ia, e tūto tasi lana au nanga meaning, a e sau i nei, e te lotu pati. Whai e toala o Polokalame nei. Eoi. A e sau e te kālesia o Iesu Kiriso o aso pa ia ngatai, e whai e tui nei. A e sau o le pahai, e whai e tui nei. Po le ala tua inga launga tela, e whaatanga i tutonu. E neutral. A e sau fo i te HRPP, ala o e whai, e se leanga o le o nanga si fonga tefo, e neutral. Pato le tangata lava ia malona te tonunga malana o nanga. Pela wao. Ioi. Langa le ave se te lo tangata. E le tu o ngā tutonu wao. E tu o ngā tutonu e si ufofonga o le tai au fo. Me, myself, o te lango i le whainga malo o le aso. The government of the day. Ioi. Ia manino, ia awane i lua whesasi lau whaafonga i e Faapea o le Vaaaoao ai leo te whai atu. E o i whai au, e le ngana mai, ona o lato te whai deeply in their heart, e me lango i ai. E se lango le natura leo tātou, o le nature leo tangata soifua. E whiu e whamatala lo PhD, mo le mea te tau te o mailo le natura o mea. Whai ngō fie na manino, ma malama, mea uma. Ioe. Ia piwha pēnā, lau tautua ia te oe sa mo. Lento whawhonfome nei. Lea na pia maisieli, lea vevesi te fo, leo morio. Moa ura vaia. Po lea le to inga tala no, I do respect the person. I le vā, ai loa teu le vā. Lena. Se e vanga nala ua palau vale mai. Ma tau whaaleanga, ma mai call names, ma mai tala le ma tala. Io, mea lana e tātou te oilo, i le whaitua ma le natura o le tangata. Wa le mea moni. Le aia masisi o tātou na tātou laiti, me o Faapea mai a louta mama loutina. A vai ane palau vale i tua ave umai upu, ioi. Tātou mātua uma. Nela o tātou o mai. Ta uvalea o tātou mātua, ona o tātou. A so se matua sa mola. Ia le nau te inga. Ia tūlanga le leila na whanau. Ia mi o le leila na whanau. Whia ngai mai tangata. E ala la on whale tonu. O le tangata la vaia. Nā whai o tangata ia e ua e ia le ki. O lona loto, ma lona mawhauwhau, ma lona whatu.
E oa i le atua soifua na whaia oe, e le pule le atua i le ki o lo loto. E tu usa o tua i ate oe, e ta tala e oe lo fatu ma lo loto, ina ia manino e le pule i le atua. O lau whaitaria, e tu watu fasa o loto i oe le atua i ate oe, o lo sa o lotonga, e whai e lau whiwhi. Whapena uma fula i tatou nei. E masani ana whai ura o tua i la upu, e o whiwhia. Tēnā no o matua le upu foi le o te avatu saoa. Aua ne i e sau e whai oe ma minsta po whai pule o le malo. Malo manatu. E te sau e te mawaile pawa, e te sau e su e au mea, e te sau e te sau lo matuenga mentality nga. E vai lai le se se ala Polokalame. E le se se sia ua mia ma sia ua ngiangi le o te angiangi so o toi. Ea, le lu sao. Ne o tato vaia. Ai le vai ela la o tau tua mana o nanga. E toi whamatara pēm, toi whamatara pēm Samoa. O ia. O le filifilinga o e. O le taimi nā o le atua. O le taimi o e. O le uwhaatino ina. O lau filifilinga ua mai. E lei, o le calling o e to become a minister, to become a member of parliament, to become a prime minister, to become a vice minister, o le ala lava le valaauina. E ala na ta'u le valaauina, your calling, that is God's time. O le taimi le nā o le atua. I fafo atu. E sea, langa o taimi o e te pule a e moe, o lou taimi. E tatu te o mai le taimi o le atua. E le whatalia le taimi o le atua i a te oe mao. O lou valaauina, as a prime minister. O lo valaauina as a minister. O lo valaauina as a whaiwhiau Vaaaoao i a kono mea uma. O lo tatou valaauina. O tatou taimi i oe e pulei tatou. A e fia moe a moe. A e fia ala. A e fia ai. A o le taimi o le valaauina. O le taimi na o le tua e fuene whapele upo le palangi. Time and tide wait for no man. Wait for nobody. Na o a matai o te whai uai. Le tatou Taunu'u e. Lau fionga. I le tamatai pāle mia. Ua tapisa lo Taunu'u. Ua vevesi tangata o lo Taunu'u. E a fua i se ana u whai atu o lo Taunu'u. O lo o iou a ao le tausia le lei o lo Taunu'u. I au whai unga whai. E leo se vala awina. E leo se taimia le atua tatu te mai ai, tatu te whai ai le me loto ma manatu i tangata. E le i o atu ai o tau e whai ai ni au tau whai ngā ainga. E le o atu ai o tau e whai ni au tau whai ngā kengi, whai ngā wō. Vai na Faapea me ala Polokalame, right from the beginning o le tau no whainga. E whaai ua ala Polokalame, e vai la o fia lava. Lea o te tupu mai, ai le i asa la unga ruenga whangu. E whangu atu pēr i a te utou. Mele leo na ule tari eina le upule le whaamua ainga. Tau te whaamua lo ainga, e a fua ina na whaale tonu tangata. Aisea, wa ai i lona loto i whale. Alan me whaamua tatu. E whaamua lo le tatu le atua e ana le taimi. E ana le wala awina. O ina la sa o imas tonu me tatu te whaia. Pe au tatu whaamua le atua e ana le taimi le ana wati te le taimi. O le wala awina o e whaima taitai o le atunu. Whaima whaiwhi au, whaima whaia onga, whaima Vaaaoao, e whaima loia, e whaima insinia, e whaima whaumai, e whaima tia kono. Po le ala wala awina. That's God's time. Ele o toi taimi o e. Ele se toi taimi o au. Everything starts from you, from me. O mea umar soi whanga maleola. E a mata mai ina, a mata tui. E te le, a mata, e le whaia oe ngā ruanga, ai wha momoe, e a mata mai simi, pe a mata mai sione. Whatever you are going to do in this world, everything starts from me, starts from you. Anyway. Although your calling to become a minister, everything starts from you as a minister.
Meaning, e te whaamaoni I lo wala awina. E te lewa ai I lesi tangata o lo ainga. E te lewa ai I lesi tangata o la wō. E te wa ai I lea, I le well taken care o le atunu'u na tuuina oe I le nofuarena. Ua langona le wa aia ma le whaanoanoa ASEA, ua le maua se nofo le lei o le atunu'u. Ina ua eva ai fo lava oe I lo time, your time. A fia moe a moe. A fia ala ala. A fia kamoe kamoe. A fia nofo nofo. Yeah, because that's your time, my time. Tau te le ova ai le taimi a le atua I fafo atu o le taimi o tātou. O le ale taimi a le atua. E ti ngā lava ona e fia moe. But you thinking that calling, that God calls you. E le mwhaila na e moe. Isia, le ngai le se kolo a oe kolo lea. E le se taimi a oe taimi lea, o le taimi a le atua. Ioe, ala, savali. Ioe, e te le whaalangolango I lo fia moe, e te le whaalangolango I lo lava taimi. Ai ia e sila fia, o le taimi a le atua, le ua uina le taimi o tātou. Ia, whauma penala o tautua mo e, ia tātou whainga malo. Ua longo le atunu. Ua mata matatu atunu o papalangi. O tātou tūra fono. O tātou I unga fono. O tātou pāle mene. Lena o a matai. Ua ngu. Ua le aise leo wha perfeta mo le fase lautausanga. Mai a malaki se I tau ia Ioane al Papatiso se I tau ia mataio. That's 400 years. Afesili. ASEA le mea ua ngu. ASEA me o le to ia ise perfeta o lea vātele. Ia. Whamanino whamalamalama I le atua ia te uto. A whai ua ngu tatu teitai. O oe mau. E whai ale ngā ruenga fangu ia. Tātou te talo mo Samoa. Ia. Ise taimi. E ala mai, fe ala mai o tātou teitai. E leo mo moe tātou. Se taimi. Fe ala mai o tātou teitai. Oe mau. O lo fe ala ma whaile ngā ruenga tuitui. O lo whaile ngā ruenga fangu. Oe pele la Polokalame. Hardly no whaise ngā ruenga whaaleanga. Tau whaaleanga. O lea. O le tīmai. Tuitui. Ma tuitui pēr. Tātou te whelo I tae au Samoa. E mor te minei. Mor te lea tu. Le ngang Faafetai Samoa. Faafetai fo I malo ne aso. Watu information molo tu silafia. E mor te minei. Lau tu o ona. Tuilaepa Faafetai lio sua. Soifua. Mai Manuia. No tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le Faafetai ilo tātou inu lo tātou nu ia talosia lo tātou nu ia manuia